आदाब। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन मीर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका खैर मकदम है। आज उर्दू नज़म के मुताले के हवाले से जो ये गुफ्तगू जो ये सिलसिला चला आ रहा है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि नज़म का तहजीबी और समाजी पस मंज़र क्या है। इससे पहले हमने बात की थी उर्दू नज़म का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ। तो उसी उर्दू नज़म का आगाज़ व इर्तिका की एक जो सिलसिला एक कड़ी है, उसका वो तहजीबी और समाजी पस मंज़र आज हम बात करेंगे उस हवाले से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उर्दू नज़म के तहजीबी और समाजी पस मंज़र में ऐसे कौन से सियासी, ऐसे कौन से तहजीबी, ऐसे कौन से समाजी पहलू है जिसकी वजह से एक नई शायरी उर्दू नज़म वजूद में आई, और उर्दू नज़म के ऐसे कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से उर्दू शेर व अदब जो है एक नई सिमत से मुतारिफ हुई, और उसमें फिर आगे चलकर किन शोरा ने किस हवाले से अपने मौज़ूआत को चुना, और फिर किस हवाले से उसकी जो आगाज़ व इर्तिका में ऐसे कौन से सियासी पहलू थे, ऐसे कौन से इक्तिसादी पहलू थे, और उसके ऐसे कौन से तहजीबी व समाजी पहलू थे जिसकी वजह से एक शायरी की जो ये नई तर्ज की जो जदीद नज़म जिसको हम कहते हैं, इस तरह से, और किन लोगों का इसमें खास खास जो हम कहते हैं कि एक कारनामा रहा है उसके फ़रोग़ में। और सबसे पहले हम इस पस मंज़र में उर्दू नज़म की जो तहजीबी और समाजी पस मंज़र है, उस हवाले से हम सियासियात को ले लेते हैं, सियासी पस मंज़र को ले लेते हैं। आपको मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था कि 1857 का जो पहली जंग आज़ादी हुई थी, जो पहला इनकलाब जिसको हम कहते हैं, उस वाक़या ने यहाँ के आवाम को एक तनज़्ज़ुली का शिकार किया था। यहाँ के जो आवाम थे उनमें एक सियासी अतल-पतल शुरू हो गई थी, और उस वाक़या ने इंसानी ज़हन पर एक मायूसी भी उसकी छाप छोड़ दी थी, मायूसी की। लेकिन ये सिर्फ वाक़या सिर्फ सियासी और इक्तिसादी नहीं था। जो 1857 का जो वाक़या है, या 1857 का हम जो इनकलाब जिसको हम कहते हैं, या पहली जंग आज़ादी है, उस वाक़या ये सिर्फ सियासी और इक्तिसादी वाक़या नहीं था, बल्कि उसके कई दूर रस जो नताइज है हमारे अदब और तहज़ीब पर भी पड़े। उर्दू शायरी की अगर हम बात करें उर्दू अदब के हवाले से, तो उसकी इस्लाह की कोशिश होने लगी, उसकी तौसीक़ का ख़याल जो है उसी का रद्द-ए-अमल था। इस पस मंज़र में हमें ये देखना चाहिए। आपको याद होगा कि 1857 के बाद मुग़ल दौर में जो आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, तो उस वक़्त में यहाँ की सियासत पर अंग्रेज़ों का इक़्तिदार शुरू हो चुका था, और अगरचे एक कठपुतली की एक हुकूमत नाम की थी मुग़लों की, लेकिन अंग्रेज़ों के हुक्म, उनके जो कवानीन हैं वो लागू हो चुके थे। तो जब वो यहाँ पर आए, अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे तसल्लुत हुआ, उस तसल्लुत के नतीजे में यहाँ उन्होंने अपनी तहज़ीब को भी यहाँ साथ लाए, और यहाँ की तहज़ीब से एक टकराव हो गया, एक कशमकश का सिलसिला हो गया। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि अगर आप सर सैयद तहरीर को पढ़ेंगे,
یا سر سید تحریک، اور ادھر دوسری جو علماؤں کی جو تحریک تھی دیوبند تحریک، وہ اسی سیاسی اتل پتل یا انگریزوں کے جو تہذیب کا یہاں آنا اور پھر یہاں تہذیبی کشمکش میں ایک ٹکراؤ ہو جانا، وہ اسی کا ایک پہلو ہے۔ بہت سے لوگ ایک طرف یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں انگریزوں کی جو تعلیم ہے، انگریزی جو تعلیم ہے، اس سے ہمیں کنارہ کش ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے مذہب پر ہماری جو مشرقی تہذیب کی جو اقدار ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے، پکڑ کے رکھنا چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اور کچھ دانشور ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں کی تہذیب کے ساتھ، مشرقی تہذیب کے ساتھ مغرب کے اس پہلو کو اپنانے کی بات کی ہے، اور جو نئی تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں لینا شروع کیا، لیکن انہوں نے اب مشرقی تہذیب کو کنارہ کش نہیں کیا۔ یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر جیسے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، یہ کشمکش کا دور تھا اس وقت، اور بہت سے دانشوروں نے اس واقعہ کو یا اس تسلط کو اور اس تہذیب کی اس کشمکش کو اس حوالے سے لیا ہے، یہی کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آپ ذرا اس شعر پہ غور کیجیے، یہی کشمکش تھا، یہی تہذیبی، یہی مشرق اور مغرب کی تہذیبی کشمکش تھی۔ ایک طرف ایسی تہذیب تھی جو اپنے عروج پر جا رہی تھی، اور ایک طرف ایسی تہذیب تھی جن میں قنوتیت، یاسیت، دنیا سے کنارہ کشی، مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا تنزلی کا شکار، 1857 کا غدر، 1920 میں سلطنت عثمانیہ، اس کے بعد مختلف جنگیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ، مختلف جنگیں جو ہے اس حوالے سے ایک اہم موڑ ہے۔ تو جیسے ہی سیاست اور اقتصاد یہاں کی تہذیب سے ٹکرانے لگی، تو یہاں کے مختلف دانشوروں نے ایک نئے سرے سے سوچنا شروع کیا، اور اس نئے سرے سے سوچنے کے بعد مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کو اپنانے کی کوشش کی، مختلف لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، مختلف لوگوں نے ایک مدح اور قدح کے آئینے میں اس مشرقی اور مغربی تہذیب کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اردو شاعری متاثر ہونی شروع ہوئی، اردو ادب، یہ صرف یہاں کی صرف عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی اس تہذیب پر سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں علماء ادیب نے بھی اس سلسلے میں اس ماحول کو، اس تناظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، فورٹ ولیم کالج کے زمانے سے ہی انگریزوں نے یہاں کی سیاسی اور اقتصاد ہی پر نہیں بلکہ یہاں کے ادب کو بھی تھوڑا اپنانا شروع کیا تھا، کیونکہ ان کو یہاں کی زبان سیکھنی تھی، تو مختلف تراجم شروع ہو گئے تھے۔ تو وہیں سے ایک سلسلہ، ایک نئے ادب کا، نئی شاعری کا، زیادہ تر لیکن فورٹ ولیم کالج ہوا یا مختلف جو دبستان تھے، انہوں نے صرف نثر کے حوالے سے مختلف تبدیلیاں اور حیتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع اردو نظم کے حوالے سے ہے، تو اردو نظم کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے اس انجمن پنجاب کے اس سلسلے سے
نئی طرز کی ایک شاعری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس پس منظر کو، اس تہذیب کو، یہ جو مشرق کی تہذیب تھی اور پھر یہ مغرب کی تہذیب تھی، ان مشرق اور مغرب کی تہذیب کے ٹکراؤ کے بعد، یہاں کے انگریزوں کے تسلط کے بعد، جو انگریز یہاں پر آئے تھے، اس تہذیبی ٹکراؤ کے بعد ایک نیا ادب اب شروع ہو رہا تھا، ہے نا۔ دوسری چیز آپ کو تھوڑا سا اور اگر آپ کو تہذیب کے حوالے سے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ مشرقی تہذیب میں ہمارے یہاں روحانیت کا پہلو بہت زیادہ تھا، اور تصوف وحدت الوجود کا ایک تصور تھا، جس کی وجہ سے ایک قنوتی مختلف مذاہب نے، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام میں تصوف وحدت الوجود ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، ان تمام مذاہب نے دنیا سے کنارہ کشی کا نظریہ پیش کیا تھا مختلف طریقوں سے، اور اس نے ایک انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکیل دیا تھا۔ تو یہاں کی تہذیب میں اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کا پہلو جو ہے وہ بڑا تھا۔ یہاں پر تہذیب میں ایک پردہ ہر مذہب میں ضروری تھا۔ یہاں کے بہت سی تہذیب جو ہے مغربی تہذیب کا ایک دم الٹا تھا، تو لہٰذا جب مغرب کی تہذیب جو اس وقت اپنے عروج پر جا رہی تھی، ترقی کی طرف گامزن ہو رہی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف چل رہی تھی، تو جب وہ تہذیب یہاں کی تہذیب سے ٹکرانی شروع ہوئی تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے سوچنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے مشرق کی اس تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے مدرسے قائم کیے، کچھ لوگوں نے مشرق اور مغرب کی اس کشمکش کو ملانے، اس کی آمیزش کو ملاوٹ کے طور پر لینے کی کوشش کی، اور مختلف مدرسے اور مختلف کالج سے ہمارے یہاں سر سید تحریک جو ہے اس کشمکشی پہلو کا، مشرقی اور مغربی تہذیب کے پہلو کا ایک خاص عنصر مانا جاتا ہے، ایک بڑا اسکول مانا جاتا ہے۔ سر سید نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو پہلے مدرسہ تھا، اس کے بعد محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ہوا، اس کے بعد 1920 سر سید احمد خان کی وفات کے بعد 1920 میں اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ تو اب شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو محمد حسین آزاد اور حالی نے نئی طرز کی شاعری کا بیڑا اٹھایا۔ شاعری کے تصورات اور اسالیب میں تبدیلی آ چکی تھی۔ یہ میلان اس لیے محدود ہونے لگا کہ نئے شعراء اپنے اپنے خیالات سے عوام میں ذہنی بیداری کے خواہاں تھے، اور سادہ و روزمرہ کی زبان میں مفاہیم ادا کر کے انہیں اس کی اہمیت کی طرف قائل کروانا چاہتے تھے۔ یہ اہم نقطہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جب تہذیب میں، جب آپ کے معاشرے میں کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے تو شاعر کا اس سے متاثر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ شاعر کا معاشرے سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو جب معاشرے میں ایک ذہنی بیداری کی ضرورت تھی اور آپ کے پاس وقت کم تھا، آپ نے ان خیالات سے نکل کے ایک ذہنی بیداری کی طرف لوگوں کو لانا ہے، تو آپ زیادہ فوکس کرو گے کس پر؟ آپ زیادہ ادب سے ہٹ کر، آپ زیادہ ادب سے جو زندگی تعلق جس کا ہو جاتا ہے اس پر آپ زیادہ توجہ دو گے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی چیز ہوئی کہ جب یہاں کی تہذیب میں ایک کشمکش پیدا ہو گئی تو مختلف لوگوں نے، نئے نئے شعراء نے اپنے خیالات،
اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ایک ذہنی بیداری کے طور پر، عوام میں ایک ذہنی بیداری کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ دوسری چیز، وہ جو شاعری بندھی ہوئی تھی اس سے نکل کر، اس سے آزاد ہو کر روزمرہ اور سادہ اور عام فہم زبان اب استعمال شروع ہو گئی تھی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو اگر نثر نگاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو سر سید تحریک کو مانا جاتا ہے، اور یہ سر سید خود انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہے اور تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا تھا۔ لیکن اگر شاعری کے حوالے سے ایک نئی طرز کی جو شاعری کا جو بیڑا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی طرز کی شاعری جو شروع ہوئی، تو وہ محمد حسین آزاد نے اس کاوشوں سے جو انجمن پنجاب لاہور میں انہوں نے ایک مشاعرے کی صورت میں، ہم اس پہ بھی بحث کریں گے کہ مشاعرے کی صورت میں اس کو جو شروعات کی تھی۔ ان مشاعروں سے پہلے آپ کو کیا اردو نظم موجود تھی؟ کیا اردو نظم میں کیا ایسے کون سے پہلو تھے اردو نظم میں؟ وہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ آپ اس سے پہلے کے، یعنی اس موڑ سے، محمد حسین کی جو نئی طرز کی شاعری کے اس موڑ سے پہلے آپ کا ایک نام جو ہے، اس سے پہلے بھی کئی شاعری ہوئی ہے، مثنوی کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں، غزلوں کی صورت میں، اور نظم کی صورت میں ہمیں نذیر اکبر آبادی کی جو چکی نامہ ہے وہ اردو کی پہلی نظم مانی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے نذیر اکبر آبادی جو ہے، انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں وہ لکھ چکے تھے، جس میں یہاں کھیل تماشا ہے، حب الوطنی جیسے موضوعات پر انہوں نے بحث کی تھی۔ وہ تصوف پہ بات کے ان کے یہاں جو بہت سی نظمیں ملتی ہے۔ آپ کے یہاں ہندوستان کے موسم کے حوالے سے آپ نے نظمیں شروع کی تھی۔ ہندوستان کی جو فصلیں ہیں، میوے ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے یہاں جو ہمارے تہوار ہے، ہندوستانی تہذیب میں جو تہوار ہے یا میلے جو لگتے ہیں، اس حوالے سے ان کی، جیسے آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مختلف ایسی مفلسی جو ہے، ایسی بہت سی نظمیں نذیر اکبر آبادی نے ان موضوعات پر ایک پابند نظم کے حوالے سے کہی تھی۔ تو یہ ان کے پسندیدہ موضوعات تھے، جس کی وجہ سے ان کو اردو کا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے موضوعات عوام کے جذبات و احساسات کے پس منظر میں پیش کیے تھے۔ انہوں نے جو روزمرہ، جو سادہ اور روزمرہ کی زبان ہے، اس میں اپنی شاعری کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اردو نظم کا ایک سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف متروک الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تھے۔ تو یہ محمد حسین آزاد کے اس پس منظر کے جو نئی طرز کی شاعری تھی، اس سے پہلے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں نے نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے کہا تھا، یعنی نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے احتشام حسین کا یہ جو قول ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اسے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی انہوں نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی، یعنی جو شاعری محلوں کے اندر، جس میں قصیدے میں صرف ایک اونچے کردار ادا ہوتے تھے، ایک اس شاعری کے محل کے اندر انہوں نے مختلف دروازے، چور دروازے جس میں ہم گھستے ہیں، اس میں انہوں نے عوام کے اس میلانات کو، عوام کے یا ہندوستان کے اس موسم کو، حب الوطنی کو، تصوف کو، کھیل تماشے کو، یعنی عوامی زندگی کے ان پہلوؤں کو انہوں نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ محلوں کا تعلق جو ہے بادشاہوں سے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس شاعری کو، اس نظم کو جو ہے عوام سے جوڑا ہے، جس کی وجہ سے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اور پہلی دفعہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم بادشاہوں
نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کے بساط پر عام انسان کو دیکھتے ہیں۔ ہولی ہوئی، عید، شب برات، خدا کی پہچان، اہل دنیا، آدمی نامہ، یہ سب نظمیں ہیں ان کی۔ آپ نظموں کے موضوعات کے حوالے سے بھی، موضوعات جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے اس اسکرین پہ، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام ان کا کتنا تعلق تھا عوام سے۔ ان موضوعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہولی ایک ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، عید یہاں مسلمانوں کا، شب برات مسلمانوں، خدا کی پہچان، اہل دنیا، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی ان کی مشہور نظمیں۔ تو 1857 سے پہلے یہ نظمیں جو ہے یہ ایک پیش رو کی حیثیت سے ہمارے یہاں موجود تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1857 کی جو میں نے ابھی پس منظر بیان کیا ہے، انگریزوں کے تسلط کے بعد قومیت اور وطنیت کا جذبہ اب بھڑک اٹھا۔ اب اس معاشرے میں ایک نئے موضوعات نے جنم لیا، یعنی آزادی کا جنم لیا، حب الوطنی کا جنم لیا۔ اس انگریزوں کے تسلط کے بعد ایک نیا موضوع یہ بھی آ گیا کہ مذہبی سرمایہ کے احساس نے دلوں میں گھر کر لیا۔ اب یہاں لوگ انگریزوں کی اس عیسائیت کو بھی اس حساب سے لینے لگے کہ شاید انگریز یہاں عیسائیت پھیلانے کی کوشش، عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ موضوعات ایک نئے طور سے انگریزوں کے تسلط کے بعد ہی شروع ہو گئے۔ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے، حب الوطنی کے جذبے نے ایک نئی راہ لی۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی سرمایہ کے احساس نے دلوں میں گھر کر لیا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اخلاقی نظمیں جو ہے، یہ بھی اس سے پہلے بھی اخلاقی نظمیں لکھی جاتی تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن یا اس سے پہلے بھی حب الوطنی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، لیکن وطنیت کا یہ جو احساس تھا یہ پہلے انفرادی طور پر عوام میں موجود تھی، لیکن یا شاعروں میں موجود تھی، لیکن اب اجتماعی سیاسی صورت وطنیت نے لے لی، حب الوطنی نے لے لی۔ اب ذہنی بیداری کی طرف شاعر نے عوام کو لانے کی کوشش کی۔ یہ جو مذہبی، جو آپ کے مذہبی احساس نے آپ کو باہر کی اس تہذیب سے ٹکراؤ کے بعد آپ کو جگانے کی کوشش کی، اخلاقی نظمیں اب وجود میں شروع ہو گئی۔ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اردو نظم کا جو تہذیبی اور سماجی پس منظر ہے، اس پس منظر میں آپ کو انگریزوں کے یہاں اقتدار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اس اقتدار کو ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاسی پس منظر کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سلطنت عثمانیہ کو جو ان کا خاتمہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جنگ عظیم جو جنگیں ہو رہی تھی، مختلف جنگیں جو اس وقت ہو رہی تھی، اس کو بھی آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد مغربی تہذیب جو مشرقی تہذیب سے ٹکراؤ ہو رہی تھی، اس کشمکش کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پس منظر میں اب زندگی جو ہے وہ اعلیٰ مقاصد سے وابستہ ہونے کی طرف لوگ جو ہے وہ متوجہ ہونے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وطنیت کا جذبہ، مذہبی سرمایہ، مذہبی احساس، اخلاقی نظمیں مختلف طریقے سے اب زندگی کو، ادب کو اب زندگی سے منسلک ہونے کی طرف ایک توجہ ہونے لگی۔ تو زندگی کی اعلیٰ مقصد سے، ان مقاصد سے وابستہ ہونے کی طرف لوگ متوجہ ہونے لگے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اردو شاعری جو ہے، جو ہمارے یہاں اردو شاعری ایرانی اثرات ان میں موجود تھے، ایرانی اثرات میں موضوعات موجود تھے، حیت موجود تھی، بحریں موجود تھی، اوزان جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی شعریات کی جو تمام عنصر ہے وہ ہمارے یہاں موجود تھے اردو شاعری ایرانی اثرات میں۔ تو اس سے دور اب ایک انسان
इन मौज़ूआत पर जो हिंदुस्तान में पैदा हो रहे थे, जिसका हमने अभी ज़िक्र किया था, अब वो अपने वतन और अपने गर्दोपेश के मसाइल से करीब हो गया। एक शायर जो है, अब उन्होंने ईरानी असरात के उन चीज़ों को हटाकर यहाँ के मौज़ूआत को चुनना शुरू किया। तो यही से अब यहाँ के मौज़ूआत, हिंदुस्तान की तहज़ीब, वहाँ की समाज, वहाँ यहाँ गंगा जमुना तहज़ीब जो थी, उसको अब उन्होंने मौज़ू बनाया। इसके साथ-साथ क्या हुआ? इसके साथ-साथ उर्दू शायरी की हैयत और माना दोनों तब्दील हो गए। यानी जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने सिर्फ तहजीब के साथ साथ अपने अदब को भी वो साथ लेकर आए थे। तो मुख्तलिफ जो है अंग्रेजों के अदब के वो जो नज्म थी, उनके तराजुम शुरू हो गए, उनके मौज़ूआत शुरू हो गए, उनसे उन्होंने बहुत कुछ आप इब्तिदा के जितने भी शायर हैं, आप ये देखोगे कि अंग्रेजों का उन पर काफ़ी असर है, अंग्रेजी नज़्मों का उन पर काफ़ी असर है। आप हाली का ले लीजिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ले लीजिए, मुख्तलिफ लोगों ने अंग्रेज़ों के नज़्मों के तर्जुमे किए हैं। या आप आगे चलकर 1877 के 77 या 1900 के बाद 1905 तक के अगर आप अल्लामा इकबाल के कलाम को देखेंगे, तो इब्तिदाई बांग दरा की जो इब्तिदाई दौर की शायरी है, उसमें अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ नज़्मों का तर्जुमा अंग्रेज़ों से किया। बच्चे की दुआ है, उसमें गिलहरी पहाड़ और गिलहरी है, मुख्तलिफ नज़्में उसमें जो है वो कहीं न कहीं आपको तर्जुमे की सूरत में आ गई। तो अब तब्दीली जो है सिर्फ़ मौज़ूआत के हवाले से नहीं हो रही थी, बल्कि अब शायरी का स्ट्रक्चर जो है, शायरी की जो हैयत है और शायरी की जो माना है, वो अब तब्दील होने शुरू हो गए थे। तो शरर जो है, इसमें बड़ा नाम जो है वो अब्दुल हलीम शरर का लिया जाता है। या इस तरह से नज़्म तबातबाई और इस्माइल मिर्ची वगैरह ने बेकाफिया और मगरिबी तर्ज की नज़में लिखनी शुरू की। और इसके अलावा आज़ाद है, हाली है, या आज़ाद और हाली ने अदब के बाज़ कदीम हैयतों में जदीद ख़यालात को पेश करने की कोशिश की। तो इमाम हुसैन आज़ाद ने, मैंने जिस तरह से कहा था कि मशरिक़ से, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मशरिक़ से हो बेज़ार, न मगरिब से हज़र कर, है ना? तो उन्होंने क्या किया, मशरिक़ के जो उस रिवायत को, मशरिक़ी शेरियात की उस रिवायत को, अपनी उस विरासत को सामने रखा और जदीद तर्ज की शायरी को भी अपनाया। इन्हें कदीम हैयतों में उन्होंने जदीद ख़यालात को पेश करने की कोशिश की। और इस हवाले से आज़ाद का एक बड़ा मशहूर ये है कि हमारा अदब जो है आगे चलकर वही हासिल करेगा जिसमें मशरिक़ और मगरिब के दोनों की आमेज़िश हो, जिनके हाथ में एक दोनों चीज़ की कुंजियाँ मौजूद हो। ऐसा खजाना जो है वही बरकरार रहेगा जिसके पास दोनों किस्म की कुंजियां, यानी मशरिक की भी कुंजियां और मगरिब की कुंजियां मौजूद हो। तो बाज़ कदीम हैयतों में इन लोगों ने ख्यालात को पेश करने की कोशिश की। देखते देखते उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है बर्पा हुआ और आगे चलकर हमने हर उस चीज़ में, हैयत में, मौज़ूआत में तब्दीली देखनी शुरू की और उर्दू शायरी एक नए मोड़ की तरफ गामज़न शुरू हो गई। और जदीद यही से जदीद उर्दू नज़म का जो सिलसिला है वो यही से शुरू हुआ। आपको अगर हाली के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आपको हाली ने जो मुसद्दस लिखी थी, मुसद्दस हाली, जो बहुत मशहूर और मारूफ उनकी नज़्म है, और उन्होंने जिसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, जिसके बारे में सर सैयद ने उसको आखिरत का एक तोहफा करार दिया था, और ये भी कहा था कि अल्ताफ हुसैन हाली के मुसद्दस के बारे में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर क़यामत के दिन मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो,
تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوا کے لایا. تو یہ مسدس حالی نے آپ اس قول سے، سر سید کی اس قول سے اس نظم کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو حالی نے اس میں کیا کیا تھا؟ حالی نے اس مسدس جو لکھ کے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں افادیت اور مقصدیت تھی، ذہنی بیداری کی کوشش تھی. گرد و پیش کے جو مسائل وہاں موجود تھے، اس سے جو مسلمانوں میں جو ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس سے انہوں نے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی. اس میں جو ماڈرن ٹچ جس کو ہم عصری حیثیت کہتے ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے عصری حیثیت اس میں موجود تھی. اس کے علاوہ محمد حسین آزاد نے یہ جو انجمن پنجاب کے جلسے میں جو 1874 یا 77 کے آس پاس یا 77 کے یا 67 کے آس پاس قدیم شاعری کو بعض کوتاہیوں کا تذکرہ کیا ہے اور جدید شاعری سے روشناس کرایا. ان کا یہ جو جلسے میں ان کا یہ جو خطبہ تھا انجمن پنجاب کے جلسے میں، جو انہوں نے ایک نئی طرز کی شاعری کی طرف ایک گامزن کرنے، جدید شاعری سے روشناس کرایا. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا پریم چند کے اس افسانے نے، پریم چند کے اس خطبے نے، جو انہوں نے لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس میں صدارتی خطبہ دیا تھا کہ ہمیں ادب کے نئے کسوٹی پر اترنا چاہیے، اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے. تو اس خطبے نے کیا کیا تھا؟ ایک نئی لہر ادیبوں میں ڈال دی تھی. اسی طرح سے محمد حسین آزاد کے انجمن پنجاب کے جلسے میں وہ جو خطبہ تھا، انہوں نے بھی اس میں کافی چیزوں کی طرف جدید شاعری سے اس کو روشناس کرایا، اور یہی سے ایک نئی رجحان جو ہے وہ پیدا ہو گئے. اس کے علاوہ حالی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالی نے جو مقدمہ لکھا تھا، مقدمہ شعر و شاعری، دراصل حالی کا یہ مقدمہ شعر و شاعری اس کے اپنی کلیات سے پہلے انہوں نے شاعری کے متعلق کچھ چیزیں لکھی تھی اور اس مقدمے میں شاعری کے اپنی کلیات کے، لیکن پھر بعد میں اسے ایک کتابی صورت 1893 کے آس پاس مقدمہ شعر و شاعری جو ہے شائع ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ مقدمہ شعر و شاعری ایک الگ ایک کتابی صورت میں شائع ہو کر ایک ادبی کتاب مانی گئی، جس کو اردو ادب کا بوتیکا کہا جاتا ہے. اردو کی پہلی تنقیدی کتاب اس کو مانا جاتا ہے. اس نے شاعری کے حوالے سے اس میں کافی اہم بحث کی تھی، جس کے میں انہوں نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے سادگی، اس میں شاعری میں سادگی ہونی چاہیے، اصلیت ہونا چاہیے اور جوش ہونا چاہیے. اسی طرح سے شاعروں کو ان کے اندر ایک تفوس الفاظ ہونا چاہیے، مطالعہ کائنات ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں گنوائی ہے. تو جدید شاعری کو پروان چڑھانے میں سر سید کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری میں جو انہوں نے بیان کیا تھا اس کا بھی ایک نیا رجحان یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد سر سید کا نام آتا ہے. سر سید نے یہ جو مغربی تہذیب کے اس انگریزی تعلیم کو اپنانے کی جو بات کی تھی، یہاں تہذیب، مشرقی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جو ایک بیڑا اٹھایا تھا، ایک قوم کو بیدار کرنے کی جو کوشش کی تھی، یا انہوں نے جو تعلیم کو ایک ذریعہ سمجھا تھا، ماڈرنائزیشن، جدیدیت سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنے کی جو کوشش کی تھی، سر سید نے اس جدید شاعری کو پروان چڑھانے میں سر سید کا بھی بڑا دخل ہے. وہ نثر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے. سر سید تحریک جو ہے ایک الگ موضوع ہے، اور اس حوالے سے اور سر سید تحریک اور ان کے جو رکا نے اردو ادب میں کیا اہم رول ادا کیا ہے، یہ الگ ایک موضوع ہو جائے گا، اور آگے کے سلیبس میں ہمارے پاس یہ موجود ہے. لیکن یہاں مختصر یہی کہوں گا سر سید کے بارے میں، سر سید نے جدید شاعری کو پروان چڑھانے میں سر سید کا بڑا دخل ہے. محمد حسین آزاد جو 1910 میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اور حالی نے اردو نظم میں اس کے علاوہ مغربیت کا تعارف کروایا، اور یوں اردو نظم میں جدت پسندی کی ابتدا ہوئی.
جس سے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ اب ملکی حالات، اجتماعی خیالات اور احساسات پر نظمیں لکھی جانے لگی۔ تو یہ جو ہے مغربیت کا تعلق، سر سید تحریک کا تعلق، اور حال محمد حسین آزاد کی انجمن حمایت اسلام اور 1857 کے جو پہلی جنگ آزادی یا پہلی انقلابی جو جنگ تھی، اور اس کے بعد بین الاقوامی سیاسی حالات اور اس کے علاوہ مختلف جنگیں، یہ اس پس منظر میں ایک نئے ادب کو نئے موضوعات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اب اجتماعی خیالات اور احساسات پر اب نظمیں لکھنی شروع ہو گئی۔ اب جو ہے نظمیں جو ہے اب وہ عوام سے اس کا رابطہ شروع ہو گیا۔ وہ یہاں کی سیاست ہم آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ کس حوالے سے لوگوں نے موسموں پر حب الوطنی پر کس طرح سے الطف حسین حالی اور جسے برکھا روت حب الوطنی، صبح امید، بہت سی ذہنی بیداری کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے کس طرح سے وہ شروعات کی تھی۔ کیونکہ اس دور میں مغربی ادب کے تراجم بھی جو میں نے کہا تھا کہ لہٰذا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا مغرب کا جو اثر ہے اردو نظم پر بھی ہوا، اور نظم کے اسلوب اور حیت میں خاص تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ محمد حسین آزاد کا جو میں نے خطبہ ہے وہ قابل غور ہے، جو انہوں نے انجمن پنجاب کے پہلے اجلاس میں دیا تھا، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ وہ اس کے کچھ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل آئیڈیا جو نمونے کلام ہیں، یا ہم اس کے کچھ چیزیں جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ در حقیقت ایسے کلام کو شعر کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ شعر سے وہ کلام مراد ہے جو جوش اور خروش، خیالات سنجیدہ پیدا کرے۔ اس خطبے کے بعد ادب کا جو منظر نامہ ہے وہ بدل گیا، جس طرح سے میں نے کہا کہ پریم چند کے اس خطبے کی وجہ سے ایک جو ادب ہے اس میں ایک نئے موڑ کی طرف جو دوڑنے لگا۔ اب انسانوں کی زندگی کے حالات اور فطرت کے مظاہر کو نظم کا موضوع بنایا گیا، جس کے ذریعے کوئی مقصد بیان ہو۔ یعنی اب جو ہے ادب زندگی سے، یعنی ادب برائے زندگی سے منسلک ہونا شروع ہوا، جس کے ذریعے کوئی مقصد بیان ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئے انداز کی شاعری کا آغاز بہت جلد اردو میں ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس پس منظر میں تھی۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس وقت کے جو کارنامے، یہ تو اس کا ایک سیاسی پس منظر تھا کہ موضوعات کس طرح سے وجود میں آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی کارنامے کر کے انہوں نے کیا چیز ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادبی عملی کارنامہ یہ تھا کہ آپ کو 1874 میں کارنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں آزاد اور حالی کی کوششوں سے تاریخی مشاعرہ شروع ہوا۔ اب غزلوں کے بجائے نظمیں شروع ہو گئی۔ اس طرح اردو شاعری غزل کا دامن چھوڑ کر نظم کی لباس کی طرف لپک آئی، اور اردو شاعری کے دامن میں نظم کو پھولنے کا موقع ملا۔ تو یہ عملی طور پر سب سے پہلا جو اقدام ہے، جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی مشاعرہ جو ہے جس میں موضوعات دیا کرتے تھے، یہ عملی طور پر انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور یہی سے اردو شاعری کے دامن میں نظم کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ اب غزلوں کا مشاعرہ چھوڑ کر اب انجمن پنجاب کے ان مجلسوں میں اب نظم کے موضوعات دیا کرتے تھے، اور ان نظموں کے موضوعات پر نظمیں لکھی جاتی تھی۔ تقریباً 10-12 اس انجمن نے مشاعرے کرائے تھے اور موضوعات بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ 10-12 مشاعرے جو ہیں اس حوالے سے نظم کے فروغ میں، نظم کے آغاز و ارتقاء میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس سے پہلے اب ان میں جب انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو موضوعات تھے وہ کس طرح سے عوامی یا نئے انداز کی شاعری ہے، یا
جو ہمیں کہ اسلوب ہے یا اس کی حیت جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں۔ تو شاعری کو محدود موضوعات کے دائرے سے اس کی جو ہے اس نے نکال کر اس کو وسعت ملی ہے۔ تو اس کے جو انجمن پنجاب ہے اس کے زیر اثر کئی مشاعرے ہوئے۔ مثال کے طور پر پہلا جو مشاعرہ ہے وہ برسات کے موضوع پر ہوا، یعنی پہلا مشاعرہ جب نظم کے حوالے سے کیا گیا تو اس کا موضوع جو ہے وہ برسات رکھا گیا۔ اب یہ نیشنل شاعری کی طرف دیکھیے، اردو شاعری جو ہے اب نیشنل شاعری کی طرف کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ برسات ہے، اب نیشنل شاعری کی طرف یہ رجحان اردو نظم بڑھ رہی تھی۔ تو آزاد کی نظم جو ہے ابر کرم، اور حال ہی کی جو مشہور نظم ہے برکھا رت، وہ اسی پہلے مشاعرے کے اس برسات کے موضوع کے حوالے پر لکھی گئی ہے۔ تو برسات کا موضوع، ابر کرم کی نظم، برکھا رت کی نظم، یہ تینوں جو موضوعات تھے اس کا تعلق نیشنل شاعری سے ہے۔ اب ہے موضوعات کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ اس کے آگے دوسرا جو مشاعرہ ہوا تھا وہ موسم سرما یا زمستان کے حوالے سے ہوا تھا، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ نیشنل شاعری کی طرف ہے۔ اب تیسرا جو مشاعرہ ہوا تھا وہ امید، اس کا موضوع جو ہے امید رکھا گیا۔ اب امید کا تعلق یہاں ذہنی بیداری سے ہے، عوام کی جو ذہنی بیداری ہے، جو وہ نا امید ہے، جو وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، ان کا تعلق اب امید سے ہے۔ آزاد نے صبح امید جو ہے، اسی جو آزاد کی جو مشہور نظم صبح امید ہے، آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، صبح امید آزاد کی نظم ہے، اور صبح امید آزاد نے تیسرے مشاعرہ جس کا موضوع تھا امید اس میں سنائی تھی، اور حالی نے اسی مشاعرے میں ایک نظم سنائی تھی جس کا نام تھا نشاط امید۔ چوتھا مشاعرہ جس کا موضوع تھا حب وطن۔ موضوعات دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے موضوعات کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں۔ پہلے برسات، پھر اس کے زیر نظم لکھی گئی ابر کرم اور برکھا رت، پھر موسم سرما زمستان، اب امید، صبح امید، نشاط امید، اب حب وطن۔ حال ہی کی جو حب وطن ہے وہ اسی حوالے سے، حال ہی کی جو مشہور حب وطن ہے وہ اسی حوالے سے، اور اسی مشاعرے میں انہوں نے اسی حب وطن کے زیر موضوع یہ نظم لکھی تھی۔ اب وطنیت کا جذبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ذہنی بیداری کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ اب پانچواں مشاعرہ جو ہوا تھا وہ خواب امن تھا۔ آزاد کی خواب امن جو نظم ہے وہ اسی میں سنائی گئی۔ تو خواب امن آزاد کی مشہور نظم ہے جو اسی مشاعرے میں، پانچویں مشاعرے میں جس کا موضوع تھا خواب امن، تو وہ اسی میں انہوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد چھٹا مشاعرہ جو ہے وہ انصاف، چھٹا مشاعرہ انصاف ہے۔ انصاف موضوع کے حوالے سے جو چھٹا مشاعرہ ہوا تھا اس میں آزاد نے داد انصاف اور حالی نے مناظرہ رحم و انصاف، اور یہ حالی کی ان مشاعروں کے حوالے سے آخری نظم کہی جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے حالی کی جو مشاعرے کے طرز پہ جو شاعری انجمن پنجاب کے حوالے سے ان کا آخری جو مشاعرہ ہوا تھا وہ چھٹا مشاعرہ تھا، اور اس نے اپنی نظم مناظرہ رحم و انصاف اسی مشاعرے کی آخری نظم سنائی تھی، اور آزاد نے داد انصاف اسی۔ تو انصاف کے حوالے سے اب یہاں پہ پھر ودائے انصاف آزاد نے لکھی تھی اور سنائی تھی، پھر گنجے قیامت اور مصدر تقدیر جیسے 7-8 موضوعات ہیں۔ تو موضوعاتی مشاعرے کا یہ جو سلسلہ ہے وہ 11 ماہ تک چلتا رہا۔ اس قلیل یعنی 11 مہینے کی اس قلیل مدت میں
पूरे मुल्क में मकसदी इस्लाही इफादी किस्म की शायरी का रुझान पैदा हुआ। मौज़ूआत अब अलग शुरू हो गए। अब शायरी मकसद की तरफ दौड़नी शुरू हो गई। शायरी में इस्लाही कोशिशें शुरू हो गई। शायरी में इफादियत का पहलू जो है वो कहीं न कहीं ज़्यादा उसमें उनसुर पाया जाने लगा। तो उर्दू शायरी का जो मंज़रनामा है वो इसी मुशायरे ने ही तब्दील शुरू किया। गुलज़ार सुखन में बहार आ गई। हम ये जुमला कह सकते हैं कि इन मुशायरों ने इस गुलज़ार सुखन में, जिसमें खिज़ां का मौसम था, अब उसमें बहार छा गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से गुलज़ार सुखन में जो है बहार आ गई। तो ये इस हवाले से एक अहम मौजू था। तो हैयत आगे चलकर यही सिलसिला जब आगे चलता है तो हैयत और उसलूब के सिलसिले में जिन शोरा ने तजुर्बा करने की कोशिश की, उर्दू नज़म की हैयत में तब्दीली की जो पहली कोशिश है, जो मैंने कहा था कि अब्दुल हलीम शरर ने की, उन्होंने नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की। अब देखिए, ये तो इससे पहले हम बात कर रहे थे मौज़ूआत के हवाले से या तहज़ीब के हवाले से या पस मंज़र के हवाले से, किस पस मंज़र में किस तरह से नए मौज़ूआत वजूद में आते हैं। अब जैसे कि अंग्रेज़ों के तसल्लुत के बाद यहाँ की जो उर्दू शायरी जो है वो अब शुरू हो गई, या उर्दू शायरी जो नई दौड़ की तरफ जो आ गई थी, तो उसमें अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब हैयत में भी तब्दीली की जो पहली कोशिश वो शुरू हो गई। अब नज़्म जो है हैयत के स्ट्रक्चर के हवाले से भी अब तब्दील हो रही थी। तो उर्दू नज़्म की हैयत में जो तब्दीली की पहली कोशिश है, जो मैंने कहा कि अब्दुल हलीम शरर, जिनकी पैदाइश 1860 में हुई और 1926 में उनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने नज़्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश की और इसी को आगे बढ़ाने का ज़िम्मा नज़म तबातबाई ने उठाया। और 1800 ये नज़म तबातबाई के हवाले से 1854 में इनकी पैदाइश है और 1933 के आसपास इनकी वफ़ात हो जाती है। तो इन्होंने इस नज़्म मुअर्रा को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने हैयत में मज़ीद जो है वो तब्दीली शुरू की। अब तब्दीलियाँ जो है धीरे-धीरे आनी शुरू हो गई। हाली की जो मुसद्दस जो है, मुसद्दिस हाली, जिसके बारे में मैंने अभी कहा आपको कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का वो मशहूर जुमला, जो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो हाली के मुसद्दस, जिसको हम मदो ज़ज्र इस्लाम के नाम से भी हम कहते हैं, या मुसद्दस हाली के नाम से जो मशहूर अ, तरह से नज़ीर अकबर आबादी, जो इसमें मैंने पहले कहा था कि नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी नामा, बंजारा नामा, या हफीज जालंधरी की शाहनामा इस्लाम, इनकी जो मशहूर मारूफ जो नज़्म है, वो अब नज़्मों का ये सिलसिला मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, मुख्तलिफ हैयतों से इसमें आगे तब्दील करने की कोशिश की। और यही सिलसिला जब आगे चला तो अल्लामा इकबाल ने उर्दू नज़म में काफ़ी कुछ लिखा। उर्दू नज़म को अपने उरूज पर अल्लामा इकबाल जो है वो लेके गए थे। अल्लामा इकबाल के हवाले से आपको और एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल इब्तिदा में 1905 तक जो उनकी इब्तिदाई दौर की जो शायरी है वो उस सिलसिले में काफ़ी अहमियत रखती है कि उन्होंने उर्दू नज़म में मगरिब के असर से जो तराजुम किए थे। दूसरी चीज़, उर्दू अदब में जो इब्तिदाई दौर की शायरी में बांग दरा में जो मौजूद है, उसमें हुब्बुल वतनी का क्या तसव्वुर है। उनकी जो मशहूर मारूफ नज़्म जो हुब्बुल वतनी के हवाले से काफ़ी मशहूर मारूफ है, तराना हिंदी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा। इस नज़्म के तो मुअत्तरिब बहुत नज़र आते हैं। इस
ایک قومی یکجہتی کے ترجمان کے طور پر علامہ اقبال نے ابتدائی دور کی حب الوطنی کی جو شاعری کی تھی، ان نئے موضوعات کے حوالے سے وہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور علامہ اقبال کی ابتدائی دور کی جو 1905 تک کی شاعری ہے، وہ اس حوالے سے، اس حیت کے حوالے سے، اس موضوعات کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ تصویر درد لے لیجئے، آپ ہمالیہ لے لیجئے، یا آپ نیا شوارہ لے لیجئے، یا قومی بچوں کا گیت لے لیجئے، یا ترانہ ہندی لے لیجئے، مختلف تصویر درد ہے یا نالہ فریاد ہے، مختلف نظموں کے حوالے سے انہوں نے ابتدائی دور کی شروع کی تھی۔ 1877 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، 1938 میں ان کی جو لاہور میں جو وفات ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صرف 1905 تک انہوں نے یہاں مشرقی تہذیب کے وہ پلے پڑے، اور لیکن ان کا جو یہ کہہ سکتے ہیں انگریزوں سے ان کا جو رابطہ وہ صرف یہی کہ اس محدود ایک کتاب سے تھا۔ لیکن 1905 میں جب علامہ اقبال لندن گئے، انہوں نے وہاں پہ پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی جو ان کی دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ 2-3 سال گزارے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کا ظاہری آنکھ سے انہوں نے، ظاہری آنکھ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اندرونی آنکھ سے بھی اس تہذیب کو پرکھا اور جانچا اور دیکھا۔ اس کے بعد پھر 1908 کے بعد جب وہ یہاں آئے تو ان کے جو نظریہ تھے، ان کے جو افکار تھے، ان کے جو نظریات تھے، اس میں کافی تبدیلیاں شروع ہو چکی تھی۔ تو اردو نظم میں علامہ اقبال نئے موضوعات کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے صرف ابتدائی دور میں صرف نیشنل شاعری کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ان کے یہاں عشق کا جو تصور ہے، وحدت الوجود کا جو تصور ہے، تصوف پر ان کی کئی نظمیں ہیں۔ یہاں قومی یکجہتی کے ترجمان کے حوالے سے انہوں نے، میں موضوعات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ سیاست کے حوالے سے ان کے یہاں، جمہوریت کے حوالے سے، سوشلزم، مارکسزم کے حوالے سے ان کے یہاں جو نئے نئے تجربے انہوں نے کیے ہیں، اور مختلف نظموں کو مختلف ساقی نامہ انہوں نے لکھی۔ بال جبرائیل میں ذوق و شوق جیسی نظمیں جو ان کی مشہور، خضر راہ جیسی نظمیں انہوں نے لکھی۔ مسلمانوں کی جو سیاسی جو تنزلی کا شکار تھے، ان میں ذہنی بیداری کی کوشش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انسانیت کو اپنا موضوع بنایا۔ تو یہی علامہ اقبال نے اس حوالے سے ان کا نظم کے عروج میں، نظم کے موضوعات کے حوالے سے میں تو یہی سمجھتا ہوں، اگر علامہ اقبال نے یہ سب نظمیں یا ان سب موضوعات کو آزمائی نہیں کی ہوتی تو شاید فیض یا ترقی پسند تحریک کے وہ جو مختلف تبدیلیاں جو انہوں نے اردو نظم کے حوالے سے کی تھی، تو وہ شاید ان کے یہاں موجود نہ ہوتے۔ تو اقبال اگر نہ ہوتے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ فیض کی جو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماگ، تنہائی نہ ہوتی، یا مختلف نظمیں جو ہے علی سردار جعفری کی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ علامہ اقبال کا اردو نظم کے حوالے سے ایک اہم کارنامہ ہے، جو وہ اس وقت کے حالات کو موضوع بناتے ہیں۔ خضر راہ میں زندگی کے راز پوچھتے ہیں خضر علیہ السلام سے، شاعری کی تیسری آواز کو وہ اپنی شاعری میں موضوع یہ حیت کے حوالے سے تبدیل کرتے ہیں۔ سر سید کی لوح تربت شاعری کی تیسری آواز کی ایک نئی حیت کے طور پر انہوں نے استعمال کی تھی۔ اس کے بعد خضر راہ میں وہ زندگی کے متعلق خضر سے سوال کرتے ہیں۔ سرمایہ داری کے خلاف انہوں نے نئے تجربے کیے، اور نئے سرمایہ داری کے خلاف وہ خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مارکسزم کے حوالے سے وہ خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف نظموں کو اس اللہ کی اس بڑا، آپ نے خودی کا جو فلسفہ دیا تھا، یا تصور عشق کا جو فلسفہ دیا تھا، تصور زمان، انہیں اب فلسفہ جو ہے اردو نظموں اور اردو غزلوں میں
چونکہ غزل کا یہاں موضوع نہیں ہے، میں نظم کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو نظم کے حوالے سے انہوں نے مارکسزم کو لیا، انہوں نے فلسفے کو لیا، یا مختلف فلسفیانہ جو نظریات تھے وحدت الوجود کا، یا تصور عشق کا، تصور خودی کا، تصور زمان اور مکان کا، سیاست کے حوالے سے، یا اس طرح سے ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو نظم میں عورتوں کے حوالے سے انہوں نے کافی تعلیمی نسواں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، یا اس طرح سے وجود زن کے اس کے حوالے سے انہوں نے اس تقدس کو بیان کرنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اب مختلف موضوعات پہ اب شاعری جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد سیماب، اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، ساگر جو ہے، جمیل مظہری آ گئے، جوش، احسان دانش، اختر شیرانی، نون میم راشد نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھنی شروع کی۔ صرف موضوعات کے حوالے سے نہیں بلکہ نون میم راشد اور میرا جی جو ہے، یا اختر شیرانی جو ہے، یا مختلف لوگ جو ہے، انہوں نے حیت کے اعتبار سے اردو نظم میں آزاد نظم کی بنیاد ڈالی، نظم یہ پابند نظم کی اب انہوں نے بنیاد ڈالی۔ تو محمد حسین آزاد کے ذہن میں اردو شاعری کا اصلاح کا جو خیال 1874 میں آیا، جیسے کہ نظم آزاد سے ظاہر ہوتا ہے، جلد ہی اس خیال نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک رجحان کی شکل اختیار کی اور نیشنل شاعری کی طرف توجہ کی۔ حب وطن، امن و انصاف، مروت، قناعت، وہم اور اخلاق جو ہے آزاد کی یادگار نظمیں ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں فطرت کے عمل کو تخیل سے ابھارنے اور ان کی صورت گیری کرنے کی کوشش کی۔ سرور جہاں آبادی، انہوں نے انگریزی نظموں کا ترجمہ کیا۔ ان کے مجموعہ کلام میں جامع سرور، خمخانہ سرور کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ مناظر فطرت اور ان کی کئی نظمیں ہیں۔ اردو میں تاریخی اور اساطیری نغموں کا آغاز بھی انہوں نے کیا۔ حب الوطنی پر بھی ان کی نظمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لاسٹ آخر میں ہم اگر اس کی پورے اس چیز کو لیں گے تو ابتدا میں علامہ حالی نے جو روایتی انداز اختیار کیا تھا اور عشقیہ شاعری کی جو تمام پاسداری انہوں نے کی تھی، لیکن بدلے ہوئے حالات اور عصری حیثیت اور سر سید کی رفاقت نے ان میں نئی زندگی کی حقائق کو منکشف کیا، اور سر سید کی فرمائش پر جو وہ مسدس لکھی جس میں مسلمانوں کی اخلاقی، تنزلی، معاشی بدحالی اور ذہنی پستی کی تصویریں پیش کی، اور یہ قوم کا مرثیہ بھی ہے۔ حالی کی مسدس حالی کو قوم کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بدلے ہوئے حالات میں جینے کا سلیقہ اور نیا شعور اپنانے کی اس میں دعوت بھی ہے، جیسے برکھا روت، نشاط امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، ان کی نظمیں ہیں۔ مد و جزر اسلام اور مقدمے نے اردو شاعری کی دہانے کو موڑ ہوا، یا چک بست کا نام لیا جاتا ہے۔ اسماعیل میٹھی جو ہے اردو نظم کو نئی شناخت دی انہوں نے۔ مناظر فطرت کی بھرپور عکاسی، بچوں کے ادب کو اپنی شگفتہ، سادہ رواں اور دلچسپ تخلیقات سے مالا مال کیا انہوں نے۔ اسلام کی جو یہ اس کی نظم ہے، اسلم کی جو بلی، یہ ان کی نظم ہے۔ سچ کو ایک جگنو اور بچے، اور اس کے علاوہ شمع ہستی، سیف و قلم، بہت مشہور نظمیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا نام اگر لیا جائے، اکبر الہ آبادی نے مغربی اس تہذیب کو ایک ہدف تنقید بنایا اور ملک و قوم کی اصلاح کا ذریعہ سمجھا۔ ان نظموں میں ان کا طرز فکر اور پیرائے بیان دونوں الگ ہے۔ مشہور نظمیں جو ہے برقِ کلیسا ہے، جلوہ دربار دہلی ہے، فرضی لطیفہ ہے، تعلیمی نسواں ہے، گاندھی نامہ ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، حالی جو ہے وہ ماضی کے، اکبر حال کے، اور اقبال مستقبل کے شاعر ہے۔ تو یہ تین اہم شعراء جو ہے اس وقت کے بہت اہم مانے جاتے تھے، اور مغربی تہذیب پر اکبر الہ آبادی نے ان کو کافی تنقید کا نشانہ۔ اس طرح سے چک بست جو ہے نئی فکری جہتوں اور مانوی وسعتوں سے آشنا کرایا۔ چک بست ایک قوم پرست اور وطن پرست شاعر تھے۔ ان کی کئی نظمیں
ہمارے یہاں موجود ہے۔ سر محمد اقبال کی جو بانگ درا بال جبریل ضرب کلیم ارمغان حجاز مختلف نظمیں ہیں، خودی کے تصور کو، اس کے بعد جوشنی کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فانی نے نظم کو آگے بڑھایا۔ ترقی پسند دور آ جاتا ہے جس میں فیض کی تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، یہ مختلف شامی شعریاں، اختر الایمان کی جو ایک لڑکا پگڈنڈی ہے، یا مخدوم محی الدین، یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ نظموں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس تہذیبی پس منظر میں مختلف شعراء نے اسے آگے بڑھایا۔ السلام۔
Namaste. Greetings to all. BPAS 186. BPAS 186. Stress and time management. Today we are going to take unit 4. Workplace stress major causes. നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് വർക്ക് സ്ട്രെസ്, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലത്തെ സ്ട്രെസ് മേജർ റീസൺസ് ആണ്, അത് കോസസ്. അപ്പം അതിൽ ദി സ്ട്രെസ് പ്രോസസ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ മോഡൽസ്, പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് സ്ട്രെസ്, പിന്നെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്, പിന്നെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ, പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ സ്ട്രെസ്, ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ, ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സ്ട്രെസ് പ്രോസസ്, then identifying the distractors അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിൽ. പിന്നെ എലൂസിഡേറ്റ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെസ്സിന്റെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലൈനിങ് ദി പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ സ്വയം ചില പ്രിക്കോഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം, ആസ് വെൽ ആസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിലും നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്സും എടുക്കണം. നൗ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ്. Stress, strain, and distress are many times used interchangeably and are very commonly used in everyday language. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ ഓഫീസിന്റെ നമ്മളെന്താണ് വർക്ക് ഇതല്ലേ, നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എന്താണ്, വർക്ക് പ്ലേസ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ. അപ്പോ after COVID, many, employment opportunity, it has gone down, number one. Number two, transfer from one unit to another unit. Some people lost a job, they shifted to, sometimes, they are transferring. If it is IT to some other foreign countries or some other location, again, a lot of stress, and then you have to, how to do, what to do with the, family, children, their study, everything. So definitely there will be stress, there will be strain and distress also. Sometimes we will be very disappointed. Sometimes very painful experience in life also will be there. Are many times used interchangeably and are very commonly. Nowadays what happens in the company, they are not concerned with your personal problem. They are concerned with their goal to be achieved. അതായത് ഓരോരോ CEO ഓരോരുത്തർക്കും സെറ്റ് ചെയ്തേണ്ട ഓരോ ഗോള്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. അതിന് എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഇൻസെന്റീവ് ഇതെല്ലാം കിട്ടൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സ്ട്രെസ്സാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടാണെന്ന് ഓർക്കണം. സ്ട്രെസ്, കഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ആർക്കാണ് കഷ്ടമില്ലാതെ? എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് പണക്കാരനും പണം ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും അത് പല വിധത്തിലാണ് ഓരോരോ സ്ട്രെസ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കില്ലേ, അതേ പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ അതുമാതിരി സ്ട്രെയിൻ, ഡിസ്ട്രസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ചിലർ വളരെയധികം പിന്നീട് പലവിധ ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള മാരകമായ, ചിലർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യല്, ചില അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങള്, അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി സംടൈം പീപ്പിൾ ആർ ഫേസിങ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺ. അത് ജോബ് മാത്രമല്ല, പല മറ്റുള്ള ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ സിക്നസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, സപ്പോസ് തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ അതും നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആവില്ലേ. കാരണം വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അതിന് പണം വേണം അല്ലേ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതും ഡിസ്ട്രസ് ആണ്. അപ്പൊ ആർ മെനി ടൈംസ് യൂസ് ഇന്റർചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഇത് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഹൗവർ they might be conceptually similar but are different. ഇത് നിങ്ങൾ സിമിലർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, സ്ട്രെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഡിസ്ട്രസ് വേറെയാണ്. It is imperative to think about a stress which unfolds around the person all the time and its preventive measures. നമ്മളെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം. സ്ട്രെസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് പ്രോബ്ലം ദീസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ടു ഹിയർ, ഐ ആം സോ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്, ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പിന്നെ ചിലവരുടെ ഫാഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലവർ പണിയെടുക്കാതെ തന്നെ സ്ട്രെസ് കഷ്ടപ്പെടണം. പക്ഷെ ചിലവരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരും ഉണ്ട്. സോ
In everyday parlance, stress has different meaning. Mostly stress has been construed negatively and something to be avoided. ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ഉണ്ടോ അത് ചില സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. സം ടൈം ബാക്ക്, why I'm telling example, not when we are discussing about this type of things in between, some, to get relief, some, examples which, citizen people are facing, that is to tell. Recently, one person got appointment from Public Service Commission. He was physically challenged, wheelchair. He cannot walk, stand up, and he can speak, no problem, but he cannot stand up, and through wheelchair he came. Now listen, in that is, where he is to posting, where he got, that office was located in 4th floor of that building, and there was no lift. And can you imagine a person who is coming in wheelchair, how he will climb this corridor and whatever, and go to 4th floor and come back after office hours. And the gentleman, for 1 month, he was sitting down, without going to office, that 4th floor office. He was sitting as a protest that at least such a appointment should be given in the ground floor. He is physically, they know, in the appointment letter that, this application form, it clearly mentioned that I am physically challenged. The appointment letter also should be given at least in the ground floor or something like that, no? Or he can be posted properly, because he has got physical problem. How can he, and there is no lift. Then in wheelchair, can he go from step by step to 3rd, 4th floor, whether he can climb down without any help? And see, one person will help one day, then always he will help. So this type of things are there. So സ്ട്രെസ് പല വിധത്തിലുണ്ട്. സ്ട്രെയിന്, ഡിസ്ട്രസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നിരാശയുടെ ഫലം ചില സമയത്ത് വളരെ ഹാനികരമായിട്ട് പരിണമിക്കും. ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നു, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നു, ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ബെഡേക്ക് വരുന്നു, ഗിഡിനെസ് വരുന്നു, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം ഇത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിന്, ഡിസ്ട്രസ്. 89% of Indians suffer from stress as compared to 86% of global, average. 89% ഇന്ത്യക്കാർക്കും they are suffering from stress. ലോകത്തിലെ ഏവറേജ് 86ആണ്, നമ്മളെ 89ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. ബാക്കി പറയണ്ടല്ലോ. സോ വർക്ക് ഈസ് എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ വർക്ക് നോക്കി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ വർക്ക് സ്ട്രെസ് അല്ലേ നോക്കോളൂ. വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനർത്ഥം വർക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ക് ആ വിധത്തിലല്ല എടുക്കരുത്. ബോംബെയിലെ ഡെയിലി people are coming from Pune, which is 100 kilometers from Bombay. 3 o'clock they have to get up. 4 o'clock they have to go to railway station. Then 4:30 they have to catch a train. Then only they will be able to reach 9:30 in Bombay Victoria Terminal Station, that is Chhatrapati Shivaji, that VT station, Central Railway. Now 9:30 they reach, and within half an hour they have to reach the office. No grace period is given, whether you are coming from Pune or you are coming from a nearby building. No, but 10 o'clock person should be there. But for that, 3 o'clock he has to get up. And Pune is 100 kilometers from Bombay, Mumbai. Now listen the same way, return journey. 5 o'clock, 5:30 or whatever is there, and exactly 5:30 there is a Deccan Queen. Now what happened? That in order to catch that train, he has to run from the office. He has to reach before 5:30 in the railway platform. They have to catch the train. Then only he will be able to reach before 11 p.m. Then from 11 p.m. he has to reach house. It will be
11:45 sometime. Then tell me, then he has to take bath and khana, everything, 12:30. 12:30 total. Then remember how many hours he can sleep. Again 3 o'clock he has to get up. It is not a stress. So this is happening daily. I used to travel 45 kilometers when I was in Bombay. So, but it has become habit, people will get up and, so without any, difficulty, we will not consider that it is a stress, because we require job in order to survive in this world. So, the job is also, but this type of difficulty will be there always, Then, especially in Bombay, electric train, Mumbai, now it is, when I'm talking Bombay, now it is Mumbai, you will not get a seat. Then, you cannot stand also that much huge. Every 3 minutes, 4 minutes, one train is there. Every 2 minutes in Western Railway, Central Railway also 2-3 minutes, one train is there. Even though you cannot stand, even that much rush will be there. That is more than 70 lakhs. Now, I don't know, it has crossed 80 lakhs or something like that. People are traveling in the train daily. It is really a backbone of, Bombay city. Okay. But this is also stress, but people enjoy. What can we do? Then 89% I told, work is also a major stress. Strain is a response. Strain is a response to, strain is a response to stress. If there is stress, then strain will be there. Sometimes headache will be there, painful body ache or whatever is there, it will be there. Then distress. Now we are talking, see, there are third thing: stress, strain, distress. Distress is a state in which the person is not able to adapt to the stresses and stress, and is not able to, successfully, cope with the environmental demands. That is, thus compromising one's well-being. Okay, distress. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ചില കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചില സമയത്ത് സ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. ചിലർക്ക് ജീവിതം തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രസ് വരുന്നത് ചില സമയത്ത് കേട്ടോ. ആർ മെനി ടൈംസ് യൂസ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഓൾ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ബാഡ്. ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിവാഹം, marriage പറഞ്ഞാൽ that is a happy news, but again stress is there. How the girl will be, how the boy will be, whether the boy will protect me, take care of me, or he will take alcohol, or he will take a dowry. From where I will get money? See, though it is a marriage, stress is there. Then how many people we have to invite? Whether that khana, all these things, how can we give this much people? For that money is required, whether we are having money or not. A lot of things are there, so again stress. Then when you get employment also, again stress. You will be in Trivandrum and you will be getting posting in Kasaragod. So what happens? You have to take your mother or father or something like that to Kasaragod, because till you settle down there, again stress. Then job, when you get the job also, first of all, relocation, number one. Then new climate, I will tell you, when I was transferred from Bombay to, northern states, border Punjab and other things, I was not knowing that I never faced in my life about cold or whatever is there, but it was 1 degree I was having bush hut. I went there. Then I faced the situation, the environmental issue, climate position, that is required. And then I faced a food problem, and it was difficult to get rice. And for 1 year I could not eat rice also. I'm talking about many decades ago. Now there is no that type of problem. And just imagine, for 1 year I
because there was no hotel nearby. Because where I was staying, and only few houses were there. It was Punjabi people, and there was no hotel. And hotel only chapati, roti, dal, dahi, everything is available. No, at that time they were not supplying rice also. Because if they want to, no, people were not willing to eat rice because they want that to keep their health, parota and chapati or whatever is there. So for 1 year I didn't take rice. One more thing I am telling you, you have to accommodate this type of difficulties. One more thing I just want to tell you. I didn't talk my mother tongue for 1 year. The problem was that I told you where I was located. Only few houses were there. In office, only English or Hindi. No, nobody from our, hometown or whatever state we belong, and nearby no people. So it was difficult. I could not talk. I will tell you, only the mother tongue. Only I was getting letter by post from my mother, and she used to write in mother tongue. Only by way of reading that mother letter, I was having access to the regional language. Now problem, after 1 year, I just thought that I will forget my mother tongue because nobody is there to talk. I cannot speak. In the office also it is like that. This I am talking about 1979. Okay, not you can imagine how many years back. Now it is situation is not there. A lot of changes are there. No, rice is available, sambar is available, everything is available. And no problem. I am talking, I really faced that I am telling practical difficulty I am telling you that. So you have to work according to the circumstances. That's what I am telling you. Then one day, what happened? There was a morning show in the respect Sunday from 10 o'clock to some 11:30 or 12 o'clock. And that was the regional language. One theater only. Only Sunday the film was there for one show, morning show. I went there at that time. I just came to know. I really surprised to know that so many people from my region also, state also, are living within the nearby near to my house only. So then afterwards, I was having interaction with this type of people. But remember, the interaction also spoiled me. The reason being that, then they selected me. I was a senior government officer and other thing. So they selected me president. So like that, many associations and other thing. Lot of thing and lot of their programs, everything they used to conduct in my house because I was having 4-bed this accommodation provided by the company at that time government. So like that, so such a very large this thing accommodation, people can assemble, lot of space was available. So everybody took an opportunity to come to my house and hosting parties and other thing in the terrace or whatever is there. It is like that. So why I told all this thing? I am not telling my example. First of all, you have to accept the conditions. Though it is very cold, 1 degree Celsius. Okay. And the person is going from south to north, you know very well how miserable condition you will become automatically sick because of this change in climate. So environmental issues are there. Then number 2, food problem. Now there is no problem. Don't think like that. Now it is like that. Now there is no problem. So like the many issues were there. So we have to come across these type of difficulties in our life. Okay. Then only you will succeed in your life. So the stress also, strain also,
distress also, it is a part of our life. So mostly stress has been construed negatively. Sometimes what happens, ചിലർ വളരെ അത് മോശമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലല്ല, സ്ട്രെസ് പല വിധത്തിലുണ്ട്. സ്ട്രെസ് അതാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ട്രെസ് ജോലി കിട്ടിയാലും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സാണേ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണമെന്നില്ല, നീക്കുള്ളൂ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണം. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു മീ ഓൾസോ. ലിസൺ, ഐ എം ഹാവിംഗ് വൺ ഡോട്ടർ. ദിസ് ലെസൺ ദി സ്ട്രെസ് ഹൗ ഇറ്റ് is. I just called my friends, everybody, for first birthday of my daughter. This also happened many decades ago. First birthday of my daughter, everybody assembled. I told you I was president of some association, other thing, 2-3 associations. So how many people know, they all came, but I could not go to my house from the office. There was tight schedule, some board there, lot of agenda, everything. I could not go from my house. I reached my house at 2 a.m., whereas 8 o'clock, I called everybody for dinner, everything. 8 p.m., but I reached 2 a.m. So, birthday, it is a happy this thing, but stress, sometimes, this type of things are there in our life, So, mostly stress has been construed negatively and something to be avoided. However, stress is important for one's weak performance, plain speaking, and all these things, So, stress, I already told you. Okay, so always stress is not bad. Sometimes it is there. See, life, ഞാൻ പറയട്ടെ, അതായത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂ? എന്താണ് ദുഃഖം എന്ന് അറിയണ്ടേ? എന്നാലേ സന്തോഷത്തിന്റെ വാല്യൂ അറിയൂ. നിങ്ങൾ എത്ര പണക്കാരനായാലും എന്താണ് പണമില്ലാത്തതിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അറിയൂ, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയൂ. കുചേലനും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അറിയല്ലോ കാര്യം, മനസ്സിലായല്ലേ? അതേ പ്രകാരം മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയണം താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ചില സമയത്ത് പല പല വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി പല പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ ഓൾ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ബാഡ്, ദർ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഗുഡ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെസ് സൊല്യൂഷൻ? എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് ഓർ ജോബ് പ്രൊമോഷൻ. See, job I already told you. Suppose if you are getting a promotion, I will tell you one small story then, because I don't want to narrate each and every line. That you can read it. See, job or a job promotion. See how the stress. You know that? I will tell you one example. With example, you will be more. I'm just entertaining you. Monday, I just reach my office at 9 o'clock. Before 8:30, I used to go 9 o'clock office time. So 8:30, just I was traveling by my own car, and at the time we were driving, and we were having armed security for this thing at the gate. And when I just they stopped me and told only to salute. Not only that, they told me congratulations. Just imagine, congratulations. I told, for what? No, sir, congratulations, sir. I told, no, I don't know. Congratulations, sir. So when I just, afterwards, why they are congratulating me? Then afterwards, I was not knowing anything. Then just I moved a little bit. Then again, one gentleman came and told, hey, yes, very nice, sir. Congratulations, sir. I don't know anything. Then afterwards, I just, parked the car and other things. And again, I was just by walk. I am going to my office because, car parking a little away from the main building. So I was just walking. Again, one gentleman told, congratulations, sir. I just asked him, why you are congratulating me? Sir, you know everything. If you don't know, you go and see the notice board. So I just went to there and to my seat, and I saw the notice boards. I was shocked to see that the management sidelined 4 managers, and all 4 managers' work was assigned to me. You see my situation. One way,
You see, it was various challenging jobs which other managers were doing, but all the four managers were sidelined, my dearest friends, and all the jobs they gave, management gave to me through a chairman managing director's order. I was shocked in two ways. One, I sidelining my own friends. Number two, these are new jobs to handle because industrialization, so many act, co-automators, and many other issues. And so I was working at that time as a senior training officer in the government. So anyway, so afterwards I was really angry towards our chairman managing director because I was his personal secretary from 76. I was having a lot of years association with him, but I was angry because the day, one day early, that previous night after 8 o'clock, I was there in the office. He never told me. But this morning, this suddenly appeared the notice issued by him. So I just went to my house. Just this is for you to understand why the job promotion gives stress. Then I just went to my cabin. I just kept my this thing, my lunch box or whatever is there. I just pressed intercom one, but always that is chairman, managing director. Yes. I said, I want to meet you. Come. I went there. See, I never used to take a appointment from him because he was my boss. I was his official private secretary, government, many years. So what happened? Only thing if foreigners are there, then I will have to wait 2 minutes or something. Otherwise, straight away I used to go. No permissions required. Straight away I will go. I went there. He just laughed at me and he asked, why you have come in the morning? I told, sir, what you have done? What I had done? Sir, you issued notice. Yes, I have issued notice. Sir, you have sideline 4 people. Yes. You have given those jobs to me and which I am not fully well conversant with that. Yes, I know. And sir, why you have changed that people and gave to me? And they are gold medalists in PhDs and other things. Yes, I know. You know the word which he told. I never told that you are so intelligent. I never told that you are so competent. But I know you are very, very sincere. Whatever jobs are assigned to you, you will be able to execute it. Go and do it. And don't meet me for 6 months to discuss about this. You can come at any time for discussing other matter, but not this matter. Go and do that job. I know that you are sincere, you will be able to do that job. So, about discussing about anything else, you are almost always welcome. But don't come here to discuss. I have issued order. You do it. Just imagine my position. One way, my friends are sidelined. The other way, I have to do this type of job. Recruitment, government of India, recruitment, reservation by presidential directives, appraisals, performance confidential report, and in disciplinary matters, suspension, a lot of activities I had to do. I had to comply with labor laws and factory the interaction with the labor commissioner, deputy director of factories, and high court, labor court, and the Supreme Court, or whatever is there. All these jobs really, it is not a stress. From this, I just want to tell you one thing. In life, this type of challenges very, very rarely available. When you get this type of challenges, try to execute it. Prove your ability. Then only you will be able to grow. And you should not say that, no, I am not capable, sir, I don't want. Then you will remain as it is. You can learn many things. Challenging assignment. So what I did, I just purchased industrial law, studied everything, and I executed my job nicely to the end satisfaction of my superiors. And after 6 months, I met him. Chairman, sir, what is your feedback? You know what reply he gave? How much stress I took because, court matters.
Labor Court, Supreme Court, High Court, disciplinary matters, union, workers, very, very violent union, then industrial canteen, welfare facilities, Provident Fund, ESI, so many other, recreation, this thing, so many welfare activities are there, club, so many facilities the company was giving, lot of things. And everything I did, I was having a lot of subordinates also, so many other administrative officers also to help me. So after 6 months, I just went to see Chairman Managing Director. Sir, good morning, sir. Yes, good morning. After you told me on that day, after 6 months, I have to come and meet you. Yes. Now you have come, you tell me. So just tell me, sir. Now what is your feedback? I had done whatever was possible for me. And the reply which I got. This is called motivation. On that day, you came to my cabin to express your grievances. And I told you one thing, that I know that you are very sincere, you will be able to do it. You have done it. And that's why I am always, you are very, very special to me. I had given this managers, some 2, 3 managers, 4 managers, something challenging assignments you have done exceedingly well. And this is called shouldering the responsibilities as assigned by the superiors. You did your level best. I am very, very, very happy. And you will get reward later on. Like that he told me on that day. See, you are a special, very special person to me. I know you will be able to do it in spite of all these hurdles. And you have done it, you have proved, and reward you can expect later on. Afterwards. So one day, how much stress I was having, you can very well imagine. Recruitment in the central government is not easy. Very tough, very tough. If you violate any of this other reservation policy, you will be summoned by the commissioner, either SC commissioner, ST commissioner, OBC commissioner, or physically challenged, what the commissioner is there in Delhi. It is judicial power they are having. So you will be surprised, though I was involved in 7,500 recruitment in 29 years. Never I got any warning letter or charge sheet from any source. I was, because I was very, 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 very prompt, very, very, sincere in my duty. I never used to hear what others are telling. I was doing with utmost, sincerity, with dedication, and no recommendation, nothing. Nobody used to approach me. Nobody. They were afraid of me. Nobody will. And I never faced it also. Okay. And I did everything what was possible. So this type of thing. Here, I just want to tell you one thing. Unless you shoulder higher responsibility, you cannot climb the ladder. While shouldering responsibility, you can learn many things which will directly help in your future career. That's all. So stress, more example is not required, no? Work in the office, lot of stress will be there. Many, many problems will be there. Sometimes, that, in a very professional way, we have to handle those things. Okay. So we have done it, and from my experience, I can tell you many, 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 many incidents which I handled very, very, very nicely, which was very, very, instead of terminating somebody within 10 minutes, I just compromised everything, and just, happily that case was concluded. And the case was, termination of an individual. But I just interfered and, discussed with the whether, aggrieved persons and other thing. Instead of terminating, I just told them to do, by thinking about their future and children, everything, they compromise, and afterwards, they now happily up to the age of 58, they worked very nicely. So this type of thing, capability from where you will get.
from experience. Experience you will get by way of working only, shouldering the responsibility, right? So, this is the thing. Now, stress, okay. Now, another thing is feeling pressure, work, always pressure sometime will be there, okay. Then the conservation of resources models, that is individual seeks, and always, when you work in an office, you want, so we are social animals, we want, togetherness. In a group, we have to function very nicely without any tension. Good friends, everybody, knowledgeable person, everybody should be there. You should properly, interpersonal relationship is required. One person will not talk to other person will not talk to other. Then how you can work up to 8 hours daily without talking to anybody? So we are all social animals. Okay, so that type of things are also required. Individual seeks to acquaint with many other people in order to accommodate or withstand or overcome potential threat. So what happens? You can discuss with others your problem. They will also give some solution. When you are in trouble, they will help you. When they are in trouble, you can help him. So job, I already told all these things. Okay. So these resources can be home and many things. Having arrangement, knowledge, then self-esteem. Say when you are a qualified person, everybody expect that good position in the company. Otherwise, it will give stress. You are a chartered accountant. You are employed as a clerical post. Then automatically stress will be there. You are chartered accountant. This thing you have CA you have passed. Then you are working as a clerk. Understand the stress how it is coming. So these are all things. Then stress process model, conservation of resource model, job demand resource model. About this. Now what happened? Stress has environmental, cultural, and a social basis. Then another thing is job demands and resource model. Job demand, that is strain results from the mismatch between the job demands and the resources available. Job is demanded, then but resource should also be there, no? Job requires something, but resource should also be. Suppose you want to do a job, sometimes there is no computer, then what you will do? You want to do railway reservation and the computer is not working, then what? Resources should also be available to give the output, Then the stresses are related to strain and burnout. Stress always, we will always, it gives a lot of difficulty. Sometimes stress, mental tension, or many other things. Then hindrance. Yes, to hindrance. Yes, stresses have more influence on such a negative result. Sometimes what happens when you are burnout already over, your brain is not working. Then what happens? Sometimes negative results will be there. You will become sick. You will get angry, or sometimes you will not be able to concentrate in your work. All these things will happen. Okay, so over stress. Sometimes you will not get sleep. Many issues will be there. So then the role demand. Always, when you are working here, causes of workplace stress. That without, I am not seeing your book and I will just tell you this. Role demands, when you are holding a post, the management expects something from you. You should fulfill those. If you are unable to fulfill, then definitely workplace stress will be there. They will give certain assignment. You are unable to complete their assignment task within the limited period. Then what organization will take action against you. Then sometimes information overload. Sometimes whatever information is required, you are getting more and more information. So yesterday also night I got a call that somebody got a circular and she is PhD and written by a PhD. The letter was read by a PhD and 3-4 times she read the letter. She could not understand what one full page. 3 times she read that letter.
but she could not understand the meaning of the letter. So many things are included. So what from where it is started, where it is ended, the information overloads. There was no clarity. This is also possible sometimes. What happens? No? Time is money. So when you are communicating something, when you are making correspondence, be careful always. Simple language, direct language. Don't if you are free also, don't expect that the man who is going to read is free. Some people, when they used to write letters, they will start, writing like a, Mahabharata or something. No, in business, letter should be very, very short and light language. You should not write, very, 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 very big, tough language, and they don't have time to see the meaning of that word in the dictionary. So, information overload in COVID time also, lot of messages you must have got in the either website, this thing, mail or something, online classes or anything. So it is there, information overload. Then work life, this thing, trade-offs. That is also the person or profession. Then one more thing, personal and professional domain. Sometimes personally also you are getting a lot of information. Sometimes in official mail also you are getting a lot of information. So communication overload. So communication, I already told you, it will be very simple. Then another thing is the interpersonal challenges. Here, you should have multi-skill and leads to the decrease in. Otherwise, what happen? Multi-skilling nowadays, people see they expect it to handle many jobs, but with the result of it, sometimes your outputs will also come down because you are handling many other assignments, not one job. So the sometimes efficiency will be reduced also because you are attention is 2-3 areas. So work, family conflict is there. See, work life, that is also, you are working in the office, then same temper or gussa, angry, you should not go to your house also. There also you will quarrel with the wife or children or something. That should not happen. Family is something, office is something. Okay, you should not carry files to your house, and you should not convert house as office, because children, they want to talk to you, to the father. Father also spend the time with the children, wife, everybody, father, mother. Then only he will get peace of mind. Otherwise, always in the house also problem, office also problem. Then he will become mad. So interpersonal challenges are other than evaluation of apprehension. That is, this moody manager. Sometimes, when you are working in office, this is also stress. Sometimes, the offices will be in a moody type, sometimes angry mood. Whatever you do, they will quarrel with you. Whatever good work you have done, he will not appreciate. He will not motivate you. He is a mood type. So people used to tell, how is your mood? Can I go and meet him now? He is in a good mood. You go. Like that, So moody people also, so you have to see that also. Otherwise, stress will be there because he will shout at you. That is also stress. Okay. Then, yes, sometimes this type of people will abuse, shout at you. Then, sometimes, co-workers, customers, and so many people will give you a lot of, so many customers, no time. You see, railway inquiry counter. That man will get 1 day rest, 1 minute rest actually. Sir, that train, when it is starting, when that train is coming, sir, where it is there, like that. Stress also will be there sometimes. So then the performance, please remember, in the performance is also evaluated, because a lot of what type of job you are doing, that performance will also be evaluated. That accordingly you will get a promotion, but sometimes fairly, sometimes very confidential report. So that also will be a stress, because what my officer is going to write about me. If he writes, there is category average, good, very good, outstanding. I don't know which. If you outstanding, then you will get a promotion every 3 years or something like that. If very, very good, you will get after 4 years.
If it is good, if officer is writing, you will get after 5-6 years. If it is average, you will not get a promotion at all. Sometime after 10, 12, 13 years. So again, stress. What for filling the confidential report and other things, what officer is going to write, that is based on your whatever outputs. Whether you had done your job properly accordingly, he will evaluate you, the officer. So this is also there. Then consequence of stress, physiological, ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ വർക്ക് പ്ലേസിലെ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ മാറും. സി കോൺസിക്വൻസ് ആംഗ്രി, ടെൻഷൻ, എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചാടിക്കളിക്കുക, അതേമാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലേ ഓരോന്ന്. പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഡിപ്രഷൻ ചില സമയത്ത് ഇതും വരും. പിന്നെ ബേൺ ഔട്ട്സ്, വയ്യ മതി എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെയും വരും. അപ്പൊ ബിഹേവിയർ കോൺസിക്വൻസ് എന്തെങ്ങനെ? ഒന്ന്, ഡിക്രീസ്ഡ് പെർഫോമൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത്. പിന്നെ ഇൻക്രീസ്, വിഡ്രോ, ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് മതി എന്നുള്ള, ജോബ് വയ്യ, അന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാവും. അത്ര ടെൻഷൻ. ആങ്കർ, വയലന്റ്, ചില സമയത്ത് വയലന്റ് ആവും. എന്തെങ്കിലും പറയണ, സപ്പോസ് വി ആർ ടെല്ലിങ് ഹൗ ആർ യു സർ, ഐ എം ബെറ്റർ ദാൻ യു. So like that, people will whatever we are asking, just opposite they will give the answer. So yes, anger, then violence, then if it is in the house, alcohol to reduce. They think that I used to take 1 peg or 2 peg, then afterwards you will take more peg, then it will become a habit, then it will be difficult to control. Yes, then after health will be deteriorated. Finally he will die also sometime, liver problem or whatever problem. So these are all caused by many issues, pressures. If he is rich, he want more. But if immediately he collapses, share everything, then this type of things will happen. Okay, fatigue, anxiety, panic, breakdown, late, inactive, all these things, whatever I told, it is that. Individual, person to person, it differs. Everybody is taking, sometimes people are taking individual difference very casually. Whatever difficulty, they will laugh. Whether somebody died also, they will just keep moving. They will not cry. So when I was child, small in school, when I was studying, at that time there was a story that one mother, she was having 8 children. All the 8 children died due to some epidemic or whatever is at that time, smallpox, everything was there. It was a story. So, but she was not crying. So somebody asked, even she lost 8 children, whether it son or, even though she never cried. So what happened? Just told, bring some, rice, അതായത് എന്തെങ്കിലും റൈസോ നെല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. കുറച്ച് വിത്തിൻ 2 minutes അത് മലരായിട്ടും അത് മറ്റുള്ള പല പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട്, അതായത് ചൂട് ശരീരത്തിൽ, ദാറ്റ് മീൻ ഇൻസൈഡ് ഷീ വാസ് കൺട്രോളിങ് ദാറ്റ്, അവരുടെ ആ ദുഃഖം മനസ്സിലാണ്. അപ്പം അത്രത്തോളം ചൂടുകൊണ്ട്. ഒരു കഥയാണിത്, പണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടതാണ്. ഈ നെല്ല് വെച്ചപ്പോൾ അത് മറ്റേ വേറെ മലരായിട്ട് അത് പൊരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഇൻസൈഡിൽ ആ സ്ത്രീ ദുഃഖം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ചിലവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, ചിലവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല. ചിലവർ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലവർ ആംഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദർ. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, എ ടൈപ്പ്, ബി ടൈപ്പ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരാൾ വേറെ വിധത്തിൽ. ചിലരുണ്ട് എപ്പോഴും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട്, ദേ വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ടെമ്പർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത്, വെരി കൂൾ, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ചിലരോ നമ്മളെ വല്ല ടൈഗറിനെ മാതിരി ചെല്ലിനതിന് മുമ്പ് ചാടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പല വിധത്തിൽ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, വർക്കോളിസം. ചില സമയത്ത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വർക്കുകളുണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള വർക്ക്, ഒരുപടി അസൈൻമെന്റ്. കാരണം സ്റ്റാഫ് എല്ലാം വളരെ കമ്മിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വർക്കോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം.
ഇന്നത്തെ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം അത് സാധ്യമല്ല. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ കുട്ടി ഞാൻ ഇതെടുക്കണു, ബെയിലെടുക്കണു. ഇത് ഒരു 30 കൊല്ലം 35 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാണ്. ബോംബെയിലെ അക്ഷമിക നദിയിലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ലേബർ ലോസോ മെറ്റർണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും പാസ്സാവാത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഏകദേശം 8 മാസം 9 മാസം എന്തോ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇത് അന്നത്തെ കാലമാണ്, ഇന്നത്തെ കാലമല്ല. ആ സ്ത്രീ ലീവ് ചോദിച്ചു, മെറ്റർണിറ്റി ലീവ്. ഞാൻ പോട്ടെ, കാരണം 8 മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷി ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ബോംബെ ടു നൗ മുംബൈ ടു കേരള. But her officer refused to give leave. Hey, nobody else is there who will do the job, and so many things are there, and that meeting is there, this meeting is there, we have to give so many excuses, he told. So let it be 9 months. At that time I will consider. Now it is not possible what I am telling. Now there is specific act. But she, by realizing the difficulty of her officer, she also agreed. But now it is not possible. That officer will be behind the bar as per the latest rule. And one more thing I am just telling you, afterwards she could not travel this much, but in there itself one hospital afterwards she was delivered. If it is happening now, what will happen to that officer? Just imagine. This type of things are the pressure. But remember, she cooperated with that officer by realizing his problem also. Lot of difficulty he was also having. So because there was lack of manpower at that time. One more thing, incident I will tell you. One day, my daughter's marriage, I called my relative. She was working in Bombay, Central Railway. She was, she told, I cannot come. I will tell you the reason later on. But my blessing is there. Afterwards, when I am coming, I will directly come to your house and spend, 1 day or 2 days. So now kindly just, bear with me. And okay, no problem. I understand. Finally, she was telling one thing. She was private secretary to chief operating manager of Central Railway, and for 3 division heads there was only 1 PA. 3 division. That is mechanical, this thing is there, operational thing is there, administration is there, different division head of Central Railway headquarters. Only 1 PA. And you will be surprised, for 20 years, no further recruitment was done. Now recently only they recruited 1 person. Just imagine. This type of, but she told this is the thing. There was, and they stopped further recruitment actually at that time. No, recently they recruited. No problem at all. This type of things are there. So pressure will be there always. But we have to understand the circumstances also. Okay. Now, distractions at work. Sometimes distraction also take place. So whatever example I quoted, it is not relevant nowadays. Please remember that. I told like that. No, this happened many years ago. Now it cannot. Because there is specific law for this. Okay, workaholism. Then if you work more, definitely you will get incentive, all these things, and higher satisfaction also you will get. Then distraction. Yeah, you will get, we are social animals. Distraction means, sometimes what happens, unpredictable, sometimes, the uncontrolled stresses, sometimes, noises, then sometimes informal conversation with colleagues, anxiety, everything, all will distract from the work. And people are talking, you are unable to concentrate, people are shouting, you are unable to concentrate. This type of thing, distraction also take place. Then efficiency, yes, it no need to tell. The efficiency also it will affect. Then because distractions, you are unable to produce.
So propose action, this type of thing, read disposes, shortcuts, ultimately simple and learn. So many this thing, distraction will be there, and sometimes sufficient staff will be there. Sometimes cooperation will not be there from the either officer side or subordinate. So interruption will be there in the work. Then preventive stress management. Okay. Yes. Preventive stress management. Stress is a ubiquitous phenomenon and cannot be avoided. Okay. Stress, it will be there in life. Always stress will be there. Nothing to worry about that. So that's the principle of you have to take prevention. Sometimes the stress. You can anticipate. So you have to take precaution also. That's all. If this is the thing, then I have to take precaution. That's all. The part of life, so we have to handle in a happy mood. Okay, organization philosophy sometimes. So what happens? We have to understand the organization. That emphasis on the joint responsibility of both the people and the organization. So I had an opportunity to work in Tata firms in Bombay, and you would be surprised when I used to go to. There is no time actually. Office up to 5 o'clock, there pin drop silence. Nobody talks. They do the job. They know what they are supposed to do. They used to get Saturday, Sunday leave, then 10 to 5 or something office time, happy lunch time, half an hour or something like that, chai, coffee table, everything, happy, no need to discuss, peacefully, everybody was working and going and there. And very, very decorum they maintained, uniform they maintained, shining shoes, like that, very beautiful way, and office ethics, everything they followed. Yeah. So it will, unnecessary strain will not be there. Promoting health also there. Because you don't have any tension in the office. So here there are 3 stages: primary, secondary, and that is third. That is, primary, secondary. One is first step, primary, to reduce, modify, eliminate unwanted things. You not reduce, modify, eliminate the demand or stress or causing stress. That is one. Then another thing I just want to tell you that second, alter or modify. Then work will become more easy. Then territory, healing the individual or organizational symptoms. Then individual prevention. And what we have to do? Self-direct. We should have our own strategy to reduce distress, promote well-being, positive way. Then organization, what they can do to redesign role negotiation with career management, employees, reducing role conflict and analysis, team building. It is required. Okay. Then see what happened. The time pressure is considered as an important source of stress. The symptoms of poor time management are missed deadlines, work overload, insufficient rest. Sometimes if you are not getting rest, you'll be unnecessary. Without rest, can you work? There is a factory rule that is everybody. You should have lunch time. You should have tea time. You should have something rest always. It is you cannot continuously work. After 6 days, you have to give 1 day rest. Sunday, in the context, effective time management and properly time management is essential. This type of things are a good diet. Yeah, you have to keep a good diet. But some helps a person to enhance one's own overall health. You maintain good health and less vulnerability to stress. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വൾണറബിലിറ്റി പാടില്ല. കഴിക്കേണ്ടത് മാത്രം കഴിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത കഴിക്കരുത്. വെൽബീയിങ്, ഈസിലി ഡിഡക്ഷൻ, അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക, അത്രമാത്രം. പിന്നെ അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രെസ്. ഓർഗനൈസേഷൻ primary, secondary, I already told you. So secondary, this all in addition to team building. We have to work as a team so that we can exchange our views with them, and then they will also help you, you will also help them. Conclusion: stress is an all pervasive phenomenon. The term interchangeably used, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ. Stress process was explained with the help of 3 recent models. Already model I told. Conservation resource model, ജോബിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്, റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ, ഇതൊക്കെ ആളുകളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഇൻട്രൻസിന്റെ സ്ട്രെസ്സിന് ഓരോരോ ഇതിന്റെ തടസ്സങ്ങള്, വർക്ക് പ്ലേസിൽ എങ്ങനെയാണ്, റോൾ ഡിമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്. പിന്നെ interpersonal and evaluation apprehension. The consequences of stress are categorized into psychological, physiological and behavior. നമ്മുടെ ശാരീരികമായും
എല്ലാം മാനസികമായിട്ടെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹൗവർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറപ്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ്. ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. നൗ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ വർക്ക്ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് നോയ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ. ഫൈനലി പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ, നമ്മൾ സെൽഫായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് എടുക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അബൌട്ട് സ്ട്രെസ് പ്രിവെൻഷൻ അറ്റ് ദ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് ലെവൽ. Last but not least, for better understanding, individual prevents. We ourselves should take precaution to prevent such things. Yes, whatever possible steps we can take, we should take. And organizations should also take care of the employees, their health, safety, etc., so that unnecessary stress will not be there. See you tomorrow. Thank you very much.
नमस्कार। फोर पढ़िबा जोटा कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, सूचना आयोजन एवं परिचालन। जो थी कि अच्छी फास्ट आमर वर्गीकरण। तो लाइब्रेरी होची गोटे मुद्रित अणमुद्रित फॉर्म सामग्री संग्रह जोटा कि आम खाली संरक्षण पाई नुहे ताको बरं प्रपर किंतु तार उपयुक्त व्यवहार हो पार से आम क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण टेक्निक आम यूज करूँ जमीक कि उपभोक्ता मान उन्नत सेवा जोड़ाई वर्गीकरण होची गोटे कौशल पद्धति मनुष्य जो जटिलता परिस्थिति दे गति कर वर्गीकरण नीतिर आवश्यकता रही जमीक आम जानूँ लाइब्रेरी गोटे और ग्रंथागार गोटे मुख्य पार्ट आम सोसाइटी तो से आम के प्रॉपर्ली वर्गीकरण पद्धति द्वारा लोक यूजर माने यूज करें लाइब्रेरी टेक्निक को और लाइब्रेरी कलेक्शन को। तो वर्ड क्लासिफिकेशन गोटे लैटिन टर्म क्लासिस को आसी जार माने होची जिनिस बा चिंताधारा गोष्ठीकरण। लाइब्रेरी और ग्रंथागार वर्गीकरण होची एक मानसिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा आम गोटे जिनिस को गोष्ठी कि सेपरेट कर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी द्वारा आम गोटे जिनस अलग जिनस को अलग पृथकीकरण कर वेलबींग ड्यूए जहाँ को आम कहीपे ग्रंथागार वर्गीकरण पिता जी कि क्लासिफिकेशन ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन डेभलप करथिले तांको मतरे वर्गीकरण होउची गोटे लेखा वस्तु परि साधारण कैरेक्टर रिटन मटेरियल ना कि गोटे नंबर हो कि गोटे जमती 0 to 0 जमती लाइब्रेरी साइंस क्लास नंबर हो सेमती रंगनाथ जहाँ को आम लाइब्रेरी साइंस फादर कहूँ इन इंडिया और भारत में लाइब्रेरी साइंस पिता कहूँ कहीं से लाइब्रेरी साइंस बहुत डेवलपमेंट करते तो मतरे क्लासिफिकेशन होची अरेंजिंग एंड डिवीजन ऑफ थिंग्स और कॉन्सेप्ट इन ए प्री डिटरमिन सीक्वेंस से गोटे जिनसटा केमती प्रॉपर्ली अरेंजमेंट हम आ तार डिवीजन हम जोटा कि गोटे सिस्टमेटिक और गोटे प्रॉपर वे रे सेटा थिबो तापाई सी गोटे सहयोग अरेंजमेंट करथिबे जोटे कि डॉक्यूमेंट गोटे मेन मूलदुआ होची लाइब्रेरी जमती बिना डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कौन से मूल्य ना सेमती बिना क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण लाइब्रेरीशिप कौन से वैल्यू ना। तापर डेफिनेशन और ग्रंथागार वर्गीकरण संज्ञा होची बोथ बाय द क्लासिफिकेशन मीन्स जो माने क्लासिफिकेशन तैयारी करती क्रिटिक्स जो माने सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो सेमानकर अकॉर्डिंग टू और डब्ल्यूबी शेयर्स को अनुसार जो रैक रे कि जो सेल्फ रे बही गुड़ा रही सेटा ता सहित से गुड़िकर वर्णना ता उपरे किसी गोटे डिस्क्रिप्शन जोटा कि पाठक मानक पई अत्यधिक उपयोगी होतिबो। तापरे मार्गारेट मान को अनुसार वर्गीकरण होउची सेमानक समानता और नापसंद अनुଯାयी जिनिस गुड़िकर व्यवस्था एथे होउची सॉर्टिंग आउ प्रॉपर्ली ग्रुपिंग करा होउची जिनिस को जोथरे कि आमे बुक रो वर्गीकरण सहित तार ग्रंथ वर्गीकरण ता सहित तार फिजिकल फॉर्म जेमती आमे तार नोटेशन हो जनरल क्लास हो कि इंडेक्स हो से सब को ऐड करके ताको होउची लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और बुक क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन गोटे नेचुरल और प्राकृतिक लैंग्वेज को आम गोटे कन्वर्ट कर गोटे आर्टिफिशियल लैंग्वेज जमती गोटे ओरिजिनल नंबर जमती 1 2 3 4 गोटे नंबर रे आम ताको कन्वर्ट कर तो सेटा होची हमर ग्रंथागार वर्गीकरण और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो जेतेले आम साधारणतः बुझिबा क्लासिफिकेशन कौन तो जेनेराली आम क्लासिफिकेशन माने भाबुछु जे आम गोटे जिनस को डिवीजन करू और गोटे डिवीजन को सेपरेशन करू जमती आम सपोज आम गोटे घरे गोटे जिनस जाकि आम बजार जिनस लेके आइलु ग्रोसरी आइटम हो कि आमर बुक्स हरिका हो कि आमर क्लथ हरिका हो ताको आम जी जो जगह रहा कथा आम से प्रॉपर वे रे रखु सपोज ग्रोसरी आइटम को आम नहीं आम रोसे घर रखिलु कि आमर पाठ बही नहीं आम स्टडी रूम रे रखिलु कि आम क्लथ हरिका नहीं आम बेडरूम रे रखिलु ताले सेटा होची गोटे टाइप
डिविजन ऑफ थिंग्स जेमती आमे वर्गीकरण करू जो जहार जहार कॉमन क्वालिटी टाक भीतर थिबो ताको आमे अलग अलग जगह रे रखि पारछु तो एटा होची हमर जनरल और साधारणतः आमे वर्गीकरण कहू सेमती लाइब्रेरी वर्गीकरण आ ग्रंथागार वर्गीकरण हेउची जोथिरे कि आमे तार लाइब्रेरी जो बही सब हमर अछि ताको आमे ताकर कॉमन क्वालिटी ताको भीतर गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थिबो सेही अनुसार आमे ताको सेपरेशन और ताको अलग करूछु तो ये हूँ लाइब्रेरी और ग्रंथागार वर्गीकरण डेफिनेशन और संज्ञा तापर हूँ ग्रंथागार वर्गीकरण आवश्यकता तार कौनटा आमर आवश्यकता दरकार तो लाइब्रेरी आम जानी गोटे नॉन प्रॉफिट मेकिंग जार किसी प्रॉफिट ना तार किसी लाभ ना तो सेटा गोटे सेवा अनुष्ठान जहाँ व्यवहार अधिग्रहण डॉक्यूमेंट अर्जन करे ता व्यवस्थित भाव में व्यवहृत होगा उचित जहाद्वारा पाठकों क्रमागत बढ़ुवा आवश्यकता पूरण हम तो लाइब्रेरी जितने आम बहीटा आम आक्योर कर मीनस आम डायरेक्टली किणुचु बहीटा कि किसी गिफ्ट हिसाब से नेलु कि डोनेट हिसाब से प्रॉपर्ली गोटे एक्विजिशन मेथड रे रखु कहीं लाइब्रेरी जो यूजर माने कि रीडर माने से नीडटा सब ग्रो हो तो से लाइब्रेरी सब कौन कौन तार आक्योर प्रोसेस और तार कलेक्शनटा बढ़ई बढ़ई जाऊँगी तो ताकू आम जो लाइब्रेरी कलेक्शन बढ़ुचु से गोटे सिस्टमेटिक वे आरेंज करते वर्गीकरण मेथड जो थी कि आम डॉक्यूमेंटा गोटे प्रॉपर मेथड रे रखिपार आरेंज कर हूँ पाठक विषय वस्तु को पूरण करवा जो आम गोटे यूजर कि गोटे पाठक जो लाइब्रेरी को जाए से आम बहीर लेखक किए कि बहीर किए टाइटल बेसी जान आम चाहे बहीर कौ सब्जेक्ट बही जिते प्लस टू प्लस थ्री पिला जाती बही गोटे इश्यू करने से लिखते जे मत यही सब्जेक्ट बही दरकार कि ए विषय बही दरकार तेल से कौन हो सब्जेक्ट अप्रोचटा बेसी देखा से सब्जेक्टा बेसी जानती जेहेतु आम जब वर्गीकरण लाइब्रेरी न करवा आम सब्जेक्टा जापर कौ बहीटा कौ सब्जेक्ट जाऊँ तो से आमको सब्जेक्ट अप्रोच कि ग्रंथागार वर्गीकरण निहाती करवा दरकार तो यहाँ गोटे मेन नीड जो ग्रंथागार वर्गीकरण पाठक विषय वस्तु पूरण कर प्रायतः पाठक मैंने कि जो मैंने रीडर से कौन कहते सब्जेक्ट को बेसी डिमांड थाए से अथर जानती कि टाइटल जानते लैंग्वेज और भाषा संपूर्ण समस्या पूरण करने तो जो आम गोटे बहीटा बाहर से बहुत डिफरेंट लैंग्वेज बाहर जमी मुझे ओडिया क्लास करुँगी उर्दू अच्छी बेंगली अच्छी संस्कृत अच्छी तो सबूर आमर गोटे गोटे बाहर जो जो लोक जब जान ना कौ लांगुएज रिहा हो आम मनकर आम लाइब्रेरी साइंस और ग्रंथागार विज्ञान गोटे क्लास नंबर अच्छी डीडीसी 0 to 0 जो आम 0 to 0 नंबरटा पकईदेवा से बहीटा ओडिया होता हो कि संस्कृत होता कि उर्दू कि बेंगली सबुतक 0 to 0 रे ताले जो पाठक कि जो स्टाफ जदि न जानी से लांगुएजटा कि से भाषाटा से नंबर जापर यहाँ गोटे यही सब्जेक्ट ग्रंथागार विज्ञान बहीटा तो सहीटा कौन कह टू मीट द लैंग्वेज प्रॉब्लम जेकोसी भाषार बही पब्लिश हो तो आम जब नंबर तक गोटे देदेबा कि गोटे तार गोटे वर्गीकरण करवा समस्ते यूजर माने भी जो पाठक माने भी जापर कि लाइब्रेरी जो मैंने स्टाफ अच्छे से भी जापर ताले एटा को आमको दूर करने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टेक्निक करवा दरकार तापर हूँ कोलेटराल सब्जेक्ट हूँ रिलेटेड सब्जेक्ट गोटे विषय पाखापाखि जो विषय अच्छे से एकाठी रही पारे जमी आम अच्छे सोशल साइंस जोटा कि आम आर्ट्स सब्जेक्ट कहूँ आर्ट्स रे आम जाऊँ जमी 300 गला सोशल साइंस कि सोशियोलोजी गला 301 सेमती आम 320 गला पॉलिटिकल साइंस 330 इकोनॉमिक्स गला 340 गला लॉ ताले ये सब सब्जेक्ट पाख सब्जेक्ट सहित रिलेशन अच्छी तो आम जमी 380 गला कमर्स ताले ये सब हूँ गोटे गोटे सोशल साइंस सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट पाखापाखि सब्जेक्ट सहित रिलेशन रही तो युवा हूँ आम सोशल साइंस और जोटा को आम प्योरली आर्ट्स सब्जेक्ट सेमती 500 हूँ आम जो प्योर साइंस सब्जेक्ट जोटा कि साइंस सब्जेक्ट जमी केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी बटनी ये सब रहा तो यही सब सब्जेक्ट कौन हो जो आम वर्गीकरण लाइब्रेरी व्यवहार करा पाखापाखि जगह रही जाऊँ जदि आम वर्गीकरण नक आम गोटे आक्सेसन नंबर आक्सेसन नंबर माने आम गोटे सीरियल नंबर करूँ जमी आम जो पिला गोटे आडमिशन करे आम तो गोटे रोल नंबर दौचु सेमती लाइब्रेरी जो बहीटा एंट्री करे आम आक्सेसन करूँ गोटे सीरियल नंबर दिहु लाइब्रेरी वार्ड कह हुए सीरियल नंबर और आक्सेसन नंबर कि अथर वाइज आरेंज कलु कि टाइटल वाइज किंतु आम विषय वस्तु अनुसार आरेंज कर
তাহলে এইটা কলে কোন হচ্ছে পাখাপাখি যে সবজেক্ট আছে সেমানে একাঠি রহিবে, সেমানে সব অলগা অলগা হি রহিবে। যেটা দেখছি স্ক্যাটরিং, সেটা অলগা অলগা সেমানে কি রহিবে, গোটে পাখরে রহিবে। কিন্তু যদি আমি বর্গীকরণ কিংবা ক্লাসিফিকেশন টেকনিক ইউজ করিবা, তাহলে সেটা ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଥାଉ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ସେଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ତାର ସେଇ ନମ୍ବରଟା କି ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଗ୍ରୋଥଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କଲେକ୍ସନଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆମର ମନେକର 10,000 ବହି ଅଛି, ତାପରେ 50,000 ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏତେ କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ସପୋଜ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 10ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା 20ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ରହିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ବହି ହେଇଯାଇଛି କି ଆମର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ବହି, ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର କଲେଜରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମର ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ବର୍ଗୀକରଣ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ, ତାକୁ କଲାବେଳେ ଆଗେ ତାର ଫର୍ମଟା ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଫର୍ମରେ ସେଇଟା ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୋଉ ଲିଟରେଚରରେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାର ଅଥର କିଏ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଫର୍ମଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆଇଦର ସେଇଟା ଗଦ୍ୟରେ ଗଲା କି ପଦ୍ୟରେ ଗଲା କି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଗଲା ଉପନ୍ୟାସ ଗଲା, ତାହେଲେ ସେସବୁକୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା। କାରଣ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁକ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ସେଇଟାର ପ୍ରପର ଆଡିକ୍ୟୁଟ୍ ନମ୍ବର ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ଫ ଗାଇଡ୍ ଆଉ କ୍ୟାଟଲଗିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୂଚୀକରଣ କରୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ବହିର ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଥିରେ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ରିଡର ମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ଯିଏକି 5ଟା ଲ କରିଥିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସର। ତ ପ୍ରଥମ ଲ ହେଉଛି ସବୁ ବହି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପାଠକ ଓ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆହେବ ବହି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ଲ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବହିକି କେମିତି ଗୋଟେ ପାଠକ ମିଳିବ। ଫୋର୍ଥ ଲ ହେଲା ୟୁଜରମାନ ପାଠକମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ସେଭ୍ ହେବ। 5 ଲ ହେଲା ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅର୍ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କି ବର୍ଗୀକରଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ଏକ ଲ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅର୍ ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବର୍ଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର କ'ଣଟା କାମ କରୁଛି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବର୍ଗୀକରଣ। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ସହାୟକ କ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ନମ୍ବର କି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବିଜ୍ଞାନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0 to 0, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲରେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମ ଆର୍ଟସରେ ଯାଉନି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କି ପିଓର ସାଇନ୍ସ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାଉନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ସେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ କି ଆମ ଆର୍ଟସ ସବଜେକ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ସବଜେକ୍ଟ ନିକଟତର, ତାକୁ ସେ ପାଖାପାଖି ରଖିକି ରଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ସଜେଇ କରି ରଖୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଅବସ୍ଥାନ ଯାହା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଂଗ୍ରହର ଆକାର ହୋଇପାରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ ମନେକର 10,000 ବହି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ 10,000ରୁ ଆମେ ବହିଟା ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ 1,00,000 କି 2,00,000 ବହି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ବହି ଅଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛୁ ବୁକ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବହିଟା କାଢ଼ିପାରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଠକ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବହିଟା ଦେଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମେ ନୂଆ ବହି ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଯେମିତି A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ସେଟା ଗଲା Tରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗଲା Lରେ। ତାହେଲେ T ଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, L ଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଏକ ସବଜେକ୍ଟ କି ଦୁଇଟା ଏକ ବହି ଗୋଟେ ବିଷୟର ବୋଲିକି କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନମ୍ବର 0 to 0 ନ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ 0 to 0 ଦେଲୁ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଏକ ଗୋଟାଏ ବିଷୟର ବହି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।
ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ନଦେଲୁ କି ବର୍ଗୀକରଣ ନ କଲୁ ତାହେଲେ ଦିଟାକ ବହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିପାରୁଛି। ତ କେତେବେଳେ ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଦିଟାକ ଗୋଟେ ବିଷୟର ବହି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବହି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି 2000 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବହି ଆସିଲା 2023 ମସିହାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବହି ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ଥାଏ ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେ ଯେବେ ବି ସେ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏରେ ଯଦି ଆମେ ବୁକ୍ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ କଲୁ କାଟିଲୁ କି ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ କଲୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ଏର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ ମେଥଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସିଲେ ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିର ଆମେ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଆ ବହିର କରିବା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କି ଇଂଲିଶ ବହିର କରିବା, ତାହା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟର ବହିଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରୁଛୁ କି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେସବୁ ନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ବହି କେତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗେ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କେଉଁ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଯେଉଁଟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେକ୍ସନ୍, ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହିକୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ସପୋଜ ସେମାନେ କଲେ ବୁକ୍ ଡିସପ୍ଲେ କଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟର ବହି କି କେଉଁ ବହି ବିଷୟର ବହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ କି କେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭେରିଫାଏ ହେବ ଯେ ବହିଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଇଦର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି କି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ସେଇଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଆମର ପସିବୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ବର୍ଗୀକରଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଛୁ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ବହିଟା ମିସ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଷ୍ଟକ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହିଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ବହି ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଲି, ତାପରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ବହିଟା କାଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆଇଦର ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିଲି କିମ୍ବା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ ସେ ବହିଟା ଆମକୁ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ବହିଟା ଆଇଦର ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି କି କମର୍ସ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍। ତ ଭେରିଫାଇ କଲୁ, ତା ସହିତ ତାକୁ ମିସପ୍ଲେସ୍ ବହିକୁ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ଭବ ଖାଲି ବର୍ଗୀକରଣ ମେଥଡ଼। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ सर्कुलर काउंटर जोटा कि आम जो जगह आम इश्यू रिटर्न करा हुए बही गुड़ाक से जगह जब आम गोटे स्टाटिस्टिक्स चाहिए कि आम देखा चाहिए कौ विषय बही बेसी इश्यू कराऊँच कौ विषय बही जमा इश्यू कराऊनी से आम जापर जब आम वर्गीकरण करते कौ विषय बही बेसी इश्यू हो विषय टोटाल इश्यू होनी आम गोटे डाटा पाइपर आईटा आम साहय करे जो आम गोटे बुक सिलेक्शन करा जो बही आम कि डिसाइड करवा कौ सब्जेक्ट बेसी बही डिमांड होती कि जो सब्जेक्ट बेसी बही यूज होनी कि बेसी इश्यू होनी से बही आम कम परचेज करें 1 कि 2 कॉपीज परचेज करें हूँ लाइब्रेरी वर्गीकरण जोटा कि सठिक समय गोटे सठिक पाठक को गोटे सठिक पुस्तक प्रदान करा जो आम रंगनाथन करते आम ठीक यूजर को कि ठीक पाठक को ठीक बही ठीक समय देवा जहाँद्वारा कि तार लाइब्रेरी प्रति आकर्षण बढ़ से चाहिए लाइब्रेरी को बारंबार आसिक यूज कर जदि सी 3 घंटा 4 घंटा लाइब्रेरी बसला कि ठीक बही न पाइला ताले परवर्ती समय लाइब्रेरी को आसापी इच्छा हेनी एथेर कौन हो गोटे गोटे पाठक लाइब्रेरी कमिटी हो आम लाइब्रेरी जो वर्गीकरण व्यवहार करवा तार मेन तार जो लाभ हो आम ठीक पाठक को ठीक बही ठीक समय दे पार यहाँ हूँ लाइब्रेरी और ग्रंथागार विज्ञान जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ नियम अच्छी ऑटोमेटिकली पूरण कर वर्गीकरण प्रकार गुड़िक जमी फास्ट है गणना योजना और एनुमरेटिव स्कीम जोटा कि जो थे कि आम अतीत वर्तमान आ भविष्य सबू सब्जेक्ट नंबर से थाए जो कि आम कहू बेसिकली
रेडीमेड नंबर जमती कि आम रेडीमेड ड्रेस यूज करते आम रेडीमेड नंबर जो गुड़ा कि आम आम जो विषय बही खोजा चाहिए आम से खोजिपर तो तार आम उदाहरण रहा एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन ए दुटा हूँ गोटे एनुमरेटिव स्कीम जो थी कि आमको गोटे लार्ज शेड्यूल से थाए सब सब्जेक्ट पास्ट जिते सब्जेक्ट अच्छी वर्तमान जी अच्छी भविष्य में जिते सब्जेक्ट आसो सबूर नंबर से थाए जो थी कि आम जो विषय बही चाहिए आम खोजिकी लिखिपार से बहुत कम आम आर्ट जमी ऑक्सिलियरी टेबल कि बहुत कम आम आर्ट कर जोटा रेडीमेड नंबर आम अवेलेबल थाए तापर अच्छी फैसिलिटेड स्कीम जोटा बहुमुखी योजना फैसिलिटेड स्कीम जो थी कि आम कौन कौन गोटे लार्ज शेड्यूल आम सब्जेक्ट सेमती जी अतीत वर्तमान भविष्य सब्जेक्ट थाए सहित कितने कमन आइसोलेट जोटा कि आम शेड्यूल साइज टाक सर्ट करने यूज करूँ सहित कितने स्पेशल आइसोलेट थाए से यूज कर आम फैसिलिटेट आम सिंथेसिस कर कि नंबर टाक आम चाहिए पढ़े पार आम जमी तो ये गोटे मुझे दौर उदाहरण जमी एनुमरेटिव हूँ आम रेडीमेड ड्रेस जब आम गोटे ड्रेस किना गलु तो आम जो डिजाइन चाहिए आम रेडीमेड दुकान कि कि फैसिलिटेड हूँ आम जमी आम सपोज टेलर को देलु गोटे आम जहाँ दरकार आम जमी चाहूँ जो डिजाइन चाहूँ आम कर तो फैसिलिटेड स्कीम हूँ से टाइप जो थी कि आम निजे कि आड कर कि एनुमरेटिव हूँ जोटा कि रेडीमेड नंबर थाए से जदि इंस्ट्रक्शन नथिबो कि किछि नथिबो तुमको गाइड ताले हम तृतीय है एनालिटिको सिंथेटिक ताले एनालिटिको सिंथेटिक रे हम फास्ट गोटे टाइटल को कि गोटे विषय को हम ताको एनालिसिस करछु तापरे ताको पेरे नंबर जे कि ताको जॉइन करा होछ तो एटा होची हमर गोटे फास्ट हम आइडिया ब्रेन फास्ट हम ता भाबुछु कोथे जीवो भर्बल ले ताको नेम दिया होची तापरे नोटेशनल ले ताको सिंबल दिया होची तापरे होची एटा एनालिटिको सिंथेटिक आर एग्जांपल लेला कोलोन क्लासिफिकेशन बहुत एडिशन सब आ यूडीसी केते कान सरे होची एनालिटिको सिंथेटिक तापर होची ज्ञान वर्गीकरण और नॉलेज क्लासिफिकेशन ने कौन कहछु आमे गोटे जेतले आमे गोटे नॉलेज को आमे बाहर कहछु जोटा कि गोटे टू टाइप जेंति गोटे नोयर आ गोटे नोयर जे कि गोटे मनीष नोई होची गोटे जिंस जहा को आमे जानू ताले एई टाइप रा मिसिकी होची नॉलेज क्लासिफिकेशन नॉलेज ता सबले हमर आइडिया रे थाए जेतले आमे गोटे सब्जेक्ट फास्ट भाबु सेटा कोन तार विषय थिबो सेटा होची तार ज्ञान वर्गीकरण और नॉलेज क्लासिफिकेशन तापर होची ग्रंथागार किंबा बही वर्गीकरण तो ग्रंथागार बही वर्गीकरण होची नॉलेज और ज्ञान वर्गीकरण सहित किछि जेंति एडिशन अछि सेटा मिसी गले ताको कहंती लाइब्रेरी ऑफ बुक क्लासिक जोटा कि गोटे हमर प्रिंट रे अवेलेबल जोटा कि हमें यूज करछु लाइब्रेरी जेंति कि हमें वर्गीकरण करि पारे तले सेथिर होची हमर प्रथम होची जेनेरल क्लास तो जेनेरल क्लास हो जोटा कि हमें जनरल सब्जेक्ट को जनरल विषय को जेंति हमर अछि 000 जनरल सब्जेक्ट जनरल जोटा कि हमर लाइब्रेरी साइंस जाउची गोटे जनरल सब्जेक्ट रे मैगजीन्स जाउची न्यूज़पेपर गला जर्नलिज्म तले ए सब होची गोटे जनरल सब्जेक्ट तो एटा कोन से सब्जेक्ट रे कि आर्ट साइंस कॉमर्स जाउन एटा जनरल सब्जेक्ट तो जनरल रे गला सिंधी फॉर्म क्लासेस कहली जेतले हमें साहित्य गोटे विषय को हमें करू वर्गीकरण से हमें तार आ टाइटल वाइज कि ना वाइज सर्च करूँ आम देखु सीटा कौ साहित्य जाऊँगी कौ भाषार जाऊँगी किए तार अथर कौ पीरियड से अनुसार आम करूँ फॉर्म क्लासेस फॉर्म डिवीजन हूँ जोटा कि आम गोटे कॉमन डिवीजन आउ स्टैंडर्ड सब डिवीजन जमीक कि आम फॉर्म डिवीजन टा डीडीसी रे यूज होचे स्टैंडर्ड सब डिवीजन आम जमी 01 लिखुचे फिलोसफी थ्योरी 02 लिखलु मिसलेनियस के 03 लिखलु डिक्शनरी सेमते आम 09 पर्यंत से लिखुछु ये होचे फॉर्म डिवीजन्स और स्टैंडर्ड सब डिवीजन तापर होचे नोटेशन को जोड़ा कि आम गोटे टिप्पणी आ गोटे सिंबल जोड़ा कहू जे गोटे आम ताको गोटे ना देके आम नोटेटेड करू जोटा कि सिंबल भी करू ताले नोटेशन कोन कहूचे आम जते गोटे नेचुरल लैंग्वेज की गोटे प्राकृतिक भाषा को आम गोटे कृत्रिम भाषा रे कन्वर्ट कर दउछु ताको आम गोटे जमी सपोज मो ना को कि गोटे पिलार रोल नंबर को आम गोटे ना को गोटे रोल नंबर दउछु जोटा कि आमको सहज होउछु सब जगह लिखिया पे सेमती आम गोटे बहिर नेचुरल लैंग्वेज को कि तार नाटा को आम गोटे नंबर रे ताको आम चेंज कर दउछु जोटा कि आमको सुविधा होउछु लिखिया पे
ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଉ ସୂଚନାଙ୍କ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେମିତି ଥାଏ, ବୁକ୍ ପଛରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହି ଭିତରେ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେମିତି ରିଲେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥାଏ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଟେବୁଲ ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି କି କେଉଁଟା ନମ୍ବର ତା ଦେହରେ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ସେଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟୁଲେସନ ଆବେଦନ और ପୋଷ୍ଟୁଲେସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଯିଏକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗନାଥନ କରିଥିଲେ ଆମର କୋଲୋନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ और ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଗୀକରଣ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଆମର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର କରିଥିଲେ ଆମର ଏଇଟା 55ଟି କ୍ୟାନନ କରିଥିଲେ, 22ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କରିଥିଲେ, 13ଟା ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 10ଟା ଡିଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆନାଲିଟିକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆହୁରି ଆମେ ଡିଟେଲି ତାକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଆଇଡିଆ ପ୍ଲେନ୍। ଆଇଡିଆ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୂଳ ବୈଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣଟା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାବଳୀ କି ଧାରଣାର ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଉ। ତ ମୂଳ ବର୍ଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଓ କୁହାଯାଉଥିବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ ଓର ମୌଖିକ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଡିଆରେ ଭାବୁଛୁ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଉଛି। ନୋଟେସନାଲ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋଟେସନାଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବର୍ଗୀକରଣ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ପ୍ଲେନ୍, ତଥାପି ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚେହେରା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଆଉ ବର୍ଗୀକରଣ କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ନୋଟେସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ବା ସଂକେତର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହାକି ଯଥାକ୍ରମେ ଧାରଣା ଏବଂ ମୌଖିକ ବିମାନରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭର୍ବାଲ ଆଉ ଆଇଡିଆ ପ୍ଲେନ୍ କହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗନାଥନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି କି ଗୋଟେ ଛବି କି ଯୋଉଟା ପିକ୍ଚରରେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ଆଇଡିଆ ପ୍ଲେନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଇଡିଆ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ମୌଖିକ ପ୍ଲେନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ମାନେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ନୋଟେସନାଲ ପ୍ଲେନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀକରଣ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୋଲୋନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ନମ୍ବରର ଡିଟେଲକୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆଇଡିଆ ପ୍ଲେନ୍, ଭର୍ବାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ନୋଟେସନାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ। ତାପରେ ହେଲା ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ, ଯେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଏ ଡେସିମାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦଶମିକ ବର୍ଗୀକରଣ କହୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ମେଲଭିଲ ଡ୍ୟୁଏ। ତାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ହେଇଥିଲା 1876ରେ। ତ ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ ଫିଚର୍ସ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଦଶମିକ ବର୍ଗୀକରଣ କହିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଏ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଡିଡିସି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ 0.1 ହେଲେ 10 କି 0.11 ହେଲେ 100, ସେମିତି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଡେସିମାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲଭିଲ ଡ୍ୟୁଏଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଡ୍ୟୁଏ ଡେସିମାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ और ଆମର ଦଶମିକ ବର୍ଗୀକରଣ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନୁମରେଟିଭ ଆଉ ଗଣନାକାରୀ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସିଡ୍ୟୁଲ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ସବୁର ରେଡିମେଡ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ। ତ ଡିଡିସି ହେଉଛି 3ଟା ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଯୋଉଟାକି 23rd 4ଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ନମ୍ବରର ଆମେ ରେଡିମେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ପାଉଛୁ। ତ ବେଶୀ ସେଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡୁନି, ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ କି ଯୋଉ ବିଷୟର ବହି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପାଇଯାଉଛୁ। ତା ସହିତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ରିଭିଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଟାକି 23rd ବାହାରିଥିଲା 2011ରେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭର୍ସନଟା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନୁମରେଟିଭ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଲାର୍ଜ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, କେତେକ ତା ସହିତ ଅକ୍ସୁଲାରୀ ଟେବୁଲ, ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା 6 ଅକ୍ସୁଲାରୀ ଟେବୁଲ୍ସ ଅଛି 23rd ଏଡିସନରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏରିଆ ଟେବୁଲ ରହିଲା, ଥାର୍ଡ ହେଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିଟରେଚର, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ,
फिफ्थ है लैंग्वेज, सिक्स है लिटरेचर जोड़ा ताले ए सब जो आम आड करके आउरी एनुमरेटिव कराऊँ ताले एटा होची गोटे एनुमरेटिव और गणनाकारी योजना तापर होची मौलिक योजना और बेसिक प्लान तो डीओए कौन करथिले गोटे जिते आम सब्जेक्ट अच्छी दुनिया रे ताकू से कौन करथिले 10 भाग रे विभक्त करथिले तो फास्ट होची 000 जनरलिटी तापर 100 फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन 200 रिलीजन और धर्म 300 जोटा सोशल साइंस 400 है लैंग्वेज 500 जोटा प्योर साइंस और विज्ञान जोटा कहूँ 600 जोटा टेक्नोलॉजी 700 आर्ट्स 800 लिटरेचर 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ताले एटा को सी बेसिक प्लान और मौलिक योजना करथिले गोटे जिते आम सब्जेक्ट रोचे जिते सब्जेक्ट सब ये 10 जी भितर ही रही जाऊँगे फिर सी जीरो जनरल को फिर 10 भाग विभक्त कले फिर गोटे गोटे नंबर को सी 10 भाग विभक्त करके जाए यहाँ हूँ बेसिक प्लान ताले गोटे विषय को सी 10 जगह विभक्त कर फिर ताको गोटे विषय को फिर सब डिविजन फिर सब सेक्शन तापर सेक्शन ताले से 10 भाग विभक्त करके जाए यहाँ हूँ मौलिक योजना और बेसिक प्लान तापर हूँ ऑक्सिलरी टेबल तो किसी जगह जिते आम किसी आड करूँ आम कहूँ सहायक सारणी और ऑक्सिलरी टेबल से कौन हो शेड्यूल साइजटा टी सर्ट कर पाऊँ जमी आम 6टा टेबल अच्छी जदि आम सबू विषय ऑक्सिलरी टेबल ताले शेड्यूल साइजटा आउरी बड़ होता से गोटे जगह रखाई जेकोसी सब्जेक्ट आम आड कर आम स्टैंडर्ड सब डिविजन फास्ट 01 फिलोसफी और थ्योरी तो जेकोसी आम विषय जमी थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन आम आइलु ग्रंथागार विज्ञान थ्योरीटा आइलु ऑक्सिलरी टेबल स्टैंडर्ड सब सेमती से डिक्शनरी डिक्शनरीटा जेकोसी सब्जेक्ट आम आड कर जोटा कि 03 अच्छी आम ऑक्सिलरी टेबल आड कर सेमती आम टेबल 2 अच्छी एरिया टेबल तो जेकोसी प्लेस आम ओडिशा दो कि इंडिया दो कि जेकोसी प्लेस दो आम आनिकी आड कर पार्छु एथर ऑक्सिलरी टेबल ता सहित एमती 6टा टेबल एते देइथे जोटा कि आम आड कर परिबा जेकोसी सब्जेक्ट किछि इंस्ट्रक्शन नथले भी ताको आम आड कर परिबा तापर होची कॉमन आइसोलेट और स्टैंडर्ड सब डिविजन तो कॉमन आइसोलेटटा जोटा कि साधारण विच्छिन्न सेटा हमर होची यूज करा होची कोलोन क्लासिफिकेशन और दुई बिंदु क्लासिफिकेशन रे स्टैंडर्ड सब डिविजन जोटा कि हमर यूज करा होची दशमिक वर्गीकरण और डेसिमल क्लासिफिकेशन ताले एटा दिटाका मो कहली जोटा कि स्टैंडर्ड सब डिविजन और कॉमन आइसोलेट तापर होची नोटेशन नोटेशन आम यूज करूँ जो आम सिंबल दौचु नोटेशन आमर प्रायतः 2 प्रकार गोटे होची प्योर नोटेशन गोटे होची मिक्स नोटेशन प्योर नोटेशन आम गोटे टाइप सिंबल जमी 1 2 3 4 यूज कलु कि ABCD यूज कलु मिक्स नोटेशन आम 1 2 3 4 ABCD डिफरेंट टाइप्स सिंबल जमी डेल्टा सिंबल कोलोन डॉट्स हाइफेन सब प्रकार सिंबल यूज कर मिक्स नोटेशन तो DDC और दशमिक वर्गीकरण होची हमर प्योर नोटेशन तापर होची रिलेटिव इंडेक्स और संपर्कीय सूचनांक जो कि आम कौन कर इंडेक्स होची आम सूचनांक रिलेटिव मीन्स तार फास्ट और सेकेंड जो अच्छे फास्ट आम टेबल सेकेंड होची शेड्यूल ता सहित एटा रिलेटेड से रिलेटिव इंडेक्स करा तो यहाँ गोटे आम डिक्शनरी वाइज यूज कर जमी आम अल्फाबेटिकल A to Z यूज करते आम जो टर्म दरकार मोर गोटे दरकार लाइब्रेरी साइंस आम L रे सर्च कले कौ जगह यूज करे सर्वभारतीय दशमिक वर्गीकरण जोटा को आम कहूँ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन तो यहाँ हूँ DDC पर पॉपुलर कारण यहाँ DDC रू ही डेराइव जो 1895 जो पॉल अटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन FID से माने DDC को बेस करके UDC टा करछन तो एथिरे प्रायतः मेन क्लास ऑक्सिलरी टेबल सब तो DDC सहित एथिरे समान अछि तार फास्ट होची नेचर और स्ट्रक्चर ताले एटा होची स्ट्रक्चर हम टोटली हम जेमती DDC को दउछु तार हम 10 मेन क्लास रे डिवाइड करा अछि तार सेमती सब्जेक्ट अछि सेम DDC रो जेमती एथिरे सेही टाइप रो रहिछि तबे मैपिंग ऑफ नॉलेज तो नॉलेज को हमें रखिलु तार कोटा रहिला जेमती हमें डेसिमल पॉइंट भी एथिरे यूज करा होची तो यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट 0.1 देला 10 रहिला ताले एई टाइप रो हम DDC बढ़िया आदरे नॉलेज टा और डेसिमल पॉइंट टा यूज करा होची तापर होची हायरार्की इन नोटेशन तो नोटेशन को हमें जेमती हमें देलु 530 होची हमर होची फिजिक्स तो ताको हमें
5-3 ଲେଖା ହେଲା यूडीसी रे जोटा कि हमर फिजिक्स तापर 5-3-5 गला तापर तीनटा डिजिट्स पर डॉट बसिला फिर तीनटा पर डॉट बसिला जेहेतु यूडीसी गोटे होची मिक्स नोटेशन सेतरे हमें डॉट कोलन सब प्रकार सिंबल यूज करछु किंतु तीनटा डिजिट्स पर बस जेहेतु एटा डीडीसी रो डेराइव हे सेते तीनटा डिजिट्स पर हमर डॉट बसला कि तीनटा पर कोलन बसला कि तीनटा पर सेमीकोलन हाइफेन बसला जहा बसबो सेटा गोटे हायरार्की नोटेशन जे हमर टॉप टू बॉटम जेंति जाय सेटा जेंति टॉप रो बॉटम पर्यंत सेटा बढ़ी बढ़ी जाउ तापर होची ऑक्सिलरी टेबल डीडीसी रे सॉरी डीडीसी रे होची यूडीसी रे दीटा हमर रहिची ऑक्सिलरी टेबल जेटा होची कॉमन ऑक्सिलरीज और स्पेशल ऑक्सिलरी तो कॉमन ऑक्सिलरी रे हमर रहला सिंबल्स रहला स्पेशल ऑक्सिलरी जेंति हमें गोटे जगह रे किछि गोटे इंस्ट्रक्शन देला पर्टिकुलर टाइप रे पर्सन जगह रे सीटा को हमें स्पेशल ऑक्सिलरी यूज करछ तापर नोटेशन हैला जोटा कि यूडीसी रे कोन होची हमें मिक्स नोटेशन यूज करछु यूडीसी रे हमर 1 2 3 4 यूज करा होची एबीसीडी यूज करा होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल भी यूज करा होची तापर हैला दुई बिंदु वर्गीकरण आ कोलोन क्लासिफिकेशन जोटा कि हमर एसआर रंगनाथन करथिले तो एसआर रंगनाथन जेतले एसआर रंगनाथन थिले गोटे मैथमेटिशियन तापर से चेंज हेले गोटे लाइब्रेरियन तो से जो भी स्कीम तैयारी करछन ता देले से चाहिले टिके मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करे तो सी जेतरा जाइथिले लंदन पढ़िया तो सेतरा सी ताको जेकोसी स्कीम सेठी अप्लाई करा होतला कि वर्गीकरण पद्धति यूज करा होतले सेतरे से सैटिस्फाई नथिले तो सी चाहूतले किछि गोटे नुआ करिवे जोथिरे कि हमें जेमति हमें एनालिटिक और सिंथेटिक करबे हमें निज इच्छा रे गोटे सब्जेक्ट को हमें नंबर देई पारबो तो सेते सब थिला रेडीमेड नंबर जोथिरे हमें टाइटल डायरेक्ट पाउ तो सी चाहूतले किछि गोटे नुआ करिया पे जे जेमति हमें गोटे नंबर को हमें डिटेल डिस्क्राइब करबे तो सेथिपाई सी गोटे भार कले कोलोन क्लासिफिकेशन और दुई बिंदु वर्गीकरण तो ता पई सी गोटे कांसेप्ट देखले जेतुंती गोटे पिला का खेलना को हमें आगे भांगी दोछु तापरे तार डिफरेंट पार्ट को हमें जॉइन करके जेमि नॉट बोल्ट रे जॉइन करी गोटे नुवा तयारी करछु तो सेही मेथड ता ताको मने रहिला तो ताको से डेवलप करिया पई कोलोन क्लासिफिकेशन करले तो कोलोन क्लासिफिकेशन रे फर्स्ट हमें कोन करछु गोटे टाइटल को कि गोटे विषय को हमें कोन करछु ताको भांगी दोछु जेमति हमें गोटे खेलना को भांगी दे तापरे डिफरेंट टाइप रे सिंबल को हमें ऐड करी ताको फेरे तयारी करू तो सेटा होची आमो पसंद मुताबिक कि आमे हमर रिक्वायरमेंट अनुसार ताको हमें चेंज करी पारछु तो एटा होची रंगनाथन को इच्छा देला जे सी गोटे नुवा टाइप रो क्लासिफिकेशन करबे जोथरे कि हमें जेमिति चाहिबे ताको एनालिटिक और सिंथेटिक करबे तो तार फर्स्ट होची फर्स्ट संस्करण घटला 1933 रे एबे तार सप्तम एडिशन और सप्तम संस्करण भारती तो फर्स्ट आ रहला या को काहे कि हमें कोलोन वर्गीकरण करू कारण एटा गोटे मिक्स नोटेशन एथरे बहुत प्रकार सिंबल यूज करा तो जेतेले फर्स्ट एडिशन तार भार करले रंगनाथन सेतरे खाली से गोटाई सिंबल यूज करथले कोलोन क्लासिफिकेशन तो से ता सेत पई तार ना से देले कोलोन क्लासिफिकेशन तार स्ट्रक्चर होची कोलोन क्लासिफिकेशन हमर गोटाई बुक्स ता देरे पार्ट 1 रहिची पार्ट 2 रहिची पार्ट 3 रहिची पार्ट 1 रे हमर रूल्स रहला पार्ट 2 रे शेड्यूल रहला पार्ट 3 रे रहला क्लासिक स्टार्ट बुक तापर हमर इंडेक्स भी अछि तले गोटाई बही रे हमर सबतक रहला किंतु डीडीसी यूडीसी रो हमर दीटा तीनटा वॉल्यूम रहउछि तो एथिरे हमर गोटाई बही रे हमर तीनटा का पार्ट हे ही रहला तार बेसिक प्रिंसिपल्स और मौलिक नीति होची रंगनाथन कोन करथिले गोटे कांसेप्ट और गोटे टर्म बाहर करथिले जोरा को हमें कहछु पीएमईएसटी तो पी रे होची हमर पर्सनालिटी एम रे मैटर ई रे एनर्जी एस रे स्पेस टी रे टाइम पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व जोरा कि हमें गोटे टाइटल ले मेन दिन से कोन दाउ इथरे गोटे मु उदाहरण देछि ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज और क्षुद्र रोग चिकित्सा तो इथरे मेन पर्सनालिटी मेन व्यक्तित्व होची जार हार्ट तले हार्ट रे इथरे होची मेन पर्सनालिटी सेम दिसी कले मैटर मैटर होची हमर जोटा वस्तु तो मैटर हमर थ्री काइंड्स ऑफ मैटर मटेरियल्स मैटर प्रॉपर्टी एंड मैटर मेथड्स तो ताको हमें तीन प्रकार करछु जेंति देछि सपोज मैटर मटेरियल्स कि गोटे प्रॉपर्टी हो जे हम जेंति कहलो फिजियोलॉजी ऑफ सेल रहला कि मैटर मेथड जेंति केमिकल मेथड रहला वॉलंटरी मेथड कोन मेथड फॉर्मुलेट करू तले मैटरटा होची हमर आइदर मटेरियल हे पारे रॉ मटेरियल्स हे पारे तार गोटे क्वालिटी हे पारे प्रॉपर्टी किबा गोटे मेथड हे पारे तले एटा हमें मैटर को डिवाइड करथु तापर होची हमर एनर्जी जोरा कि हमें कहउछु शक्ति जोड़ा जेंति जे क्योर फॉर अपेंडिक्स
তাহলে এই জায়গায় হচ্ছে কিউরটা হচ্ছে গোটে এনর্জি অর গোটে আকশন যোটা কি মেন কাম করা এই জায়গায় কিউর করা হচ্ছে appendix গোটে ট্রিটমেন্ট তাহলে কিউরটা হচ্ছে গোটে এটি উপশম আর গোটে শক্তি যোটা কি আমি गोटे टाइटल ले ताको हमें ई रे नहीं पाछु और स्पेस और टाइम प्लेस और समय जोटा कि हम देछि ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया 1947 टू 2000 ताले एथे रहउची हम जानि पाछु इंडिया टा होची गोटे स्पेस और गोटे प्लेस और स्थान और 1947 टू 2000 होची गोटे हमर एटा पीरियड और समय তাহলে এইটা কোন হচ্ছে যেকোনসি টাইটেল को हमें आगे पीएमएस रे डिवाइड कर देबा तापर हमें ताको सिंबल देकी फिर जॉइन करी कर তাহলে এইটা হচ্ছে কোলন ক্লাসিফিকেশন মেন পসিবল जोटा कि रंगनाथन चाहिए करिया তারপরে মেন ক্লাसेस হচ্ছে जोटा कि डीडीसी और यूडीसी रे हमर 10 मेन क्लास रहउची किंतु सीसी रे हमर रहउची 42 टा मेन क्लास कारण एटा होची हमर टोटली पुरातन जो आगुरु जो विषय थाए से सब बेस करके एटा जोटा कि 42 मेन क्लास एबे जो रिसेंट सब्जेक्ट अछि से सब आधे ऐड कराई तापर होची नोटेशन नोटेशन कोन होची हमर टू टाइप्स रहला जेमति गोटे रहला प्योर नोटेशन और रहला मिक्स नोटेशन तो प्योर नोटेशन जोटा गोटे टाइप रो सिंबल यूज करा होची मिक्स नोटेशन होची हमर जेमति हमें एबीसी रे यूज करछु 1 2 3 4 यूज करछु डिफरेंट टाइप्स सिंबल तारे तार बी कैपिटल सी ए सब भी अछि हमर जो क्लास नंबर ताले एटा होची गोटे मिक्स नोटेशन एते सब प्रकार मिसी की ही रहउची तार मिक्स नोटेशन तापर एला कॉमन आइसोलेट और साधारण विच्छिन्न जोटा कि हमें बेसिकली दुई भाग रे विभक्त गोटे होची एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट गोटे होची पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट कोन होची हम जोटा कि जेमति ऑक्जुलेट टेबल रो स्टैंडर्ड सब रे जो यूज करा होची सेमति कॉमन आइसोलेट आइदर हमें बिफोर स्पेस पूर्व यूज करि परबा किबा स्पेस परे किबा टाइम पूर्व ई जगह हमें एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट टा यूज करबे पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हमें यूज कराबे पीएमई पर्सनालिटी जगह रे मैटर जगह रे एनर्जी जगह एंटीओराइजिंग यूज कराबे जोटी प्लेस आउ समय थाय से जगह रे यूज कराबे पोस्टराइजिंग हैला हमर पर्सनालिटी मैटर और एनर्जी जगह रे यूज कराबे इरा होची कॉमन आइसोलेट तापर हैला राउंड्स आउ लेबल्स राउंड्स लेबल्स होची जेतला हमें कोलोन क्लासिफिकेशन के दुई बिंदु वर्गीकरण हमें जेतले वर्गीकरण मेथड यूज करछु सेतला हमें कोन करछु पीएमई टा जेतला हमें दी थर तीन थर रिपीट हबो गोटे टाइटल ले ताको हमें राउंड्स को से जगह हमें 1p 1 2p एम सब लिखो जेतला हमें गोटे लिटरेचर सब्जेक्ट को करू वर्गीकरण सेतला हमें जेंति जेची शेक्सपियर रो राइटर रो रहिछि कि गोटे हमें गोटे फिक्शन देलु ताले से जगह रे कोन सब तक होची पर्सनालिटी सब तक होची व्यक्तित्व जहार समस्तकर इक्वल इंपोर्टेंस होची तो सेगुडा होची लेबल्स सेटा होची 1 ई हो कि 1 2 सेटा होची 1p 2p ताले एरा होची पर्सनालिटी रिपीट हेई जाउची किंतु एथरे कोन होची एनर्जी रहिला कि हमर रहिला जो एनर्जी हो कि पर्सनालिटी मैटर एजे सेतरे होची सब तक होची पर्सनालिटी होची और सब तक व्यक्तित्व रो जेतले हमें लिटरेचर सब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन कर जोरा होची लेबल्स होची राउंड आउट स्तर तापर होची डिवाइसेस ओ उपकरण गुड़िक तो डिवाइसेस होची हमर जेमति अल्फाबेटिकल डिवाइस रहला तो अल्फाबेटिकल डिवाइस जगह कोन कोची हमें सपोज हमर देछि जेमति कोलोन क्लासिफिकेशन के दुई बिंदु वर्गीकरण ने देला हमर राइस नंबर देला तो राइस हमर जे रे गला J351 की कोन ता देरा हमर गला बासमती राइस तो बासमती पई हमें कैपिटल बी लिखबा इरा होची अल्फाबेटिकल डिवाइस सेमति जे कोन से राइस देतो तार फर्स्ट लेटर ता हमें कैपिटल ले लिखबा इरा होची अल्फाबेटिकल डिवाइस तापर गला जियोग्राफिकल और एरिया आंसर जेतला हमें कम्युनिटी दोछ Y7 गला कम्युनिटी जोटा कि हम सोशियोलॉजी जाउची ता सहित जदि हम इंडियन कम्युनिटी देला हम इंडियन लगैलु 54 लगैलु कि हम जापानीज कम्युनिटी ता नंबर लगैलु कि जे कोन से कम्युनिटी से एरिया रो नंबर तले इरा होची जियोग्राफिकल डिवाइस तापर होची सब्जेक्ट डिवाइस देछि साइकोलॉजी और फॉर इंजीनियर्स तो साइकोलॉजी गोटे सब्जेक्ट रहला इंजीनियर गोटे सब्जेक्ट रहला तो दीटा सब्जेक्ट जेतला हम लिखुछु गोटे को हम सर्कुलर ब्रैकेट भितर लिखु तले इरा होची सब्जेक्ट डिवाइस क्रोनोलॉजिकल डिवाइस होची गोटे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जे जेबे तयारी हेतिला हमें जेतले करबा डीडीसी नंबर बाहर करबा तो डीडीसी हमर केबे हेतिला हमर होची 2:51 एरा होची हमर क्लासिफिकेशन नंबर इन कोलोन क्लासिफिकेशन तापर हमर होची डीडीसी केबे हेतिला 1836 रे ताको बसला M76 ताले 2:51 M76 एरा होची डीडीसी रा क्लास नंबर
सेमती आम सीसी क्लास नंबर बाहर कर जिते तार इयर ऑफ एस्टाब्लिशमेंट जानिबा यूडीसी क्लास नंबर बाहर कर ताले एटा होची क्रोनोलॉजिकल डिवाइस तापर होची सुपर इम्पोज डिवाइस एंड एनुमरेशन डिवाइस सुपर इम्पोज और एनुमरेशन टाको आम सेमती गोटे सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट बायोस हो जाए तो जो सब्जेक्टटा मेन रहिला ताको आम फर्स्ट सब्जेक्ट नलु जोटा सेकंड रहिला ताको सेकंड सब्जेक्ट ताले जो डिवाइसेस रो उपकारिता हो जे आमे ताको शेड्यूल रो साइज टाको शॉर्ट करी गोटे जगह लिखि परछु ताको आमे जे कोनसी सब्जेक्ट रे आमे कि जे कोनसी विषय रे आमे ताको व्यवहार कर पारे जदि आमे सब सब्जेक्ट रे सब विषय रे ताको था डिवाइसेस शेड्यूल रो साइज टा बढ़ाइता तो आपको शॉर्ट करिया पई आमे ताको गोटे जगह रे यूज करा होची जहां नंबर थिबा आमे अल्फाबेटिकल हो जियोग्राफिकल हो सब्जेक्ट हो क्रोनोलॉजिकल हो ताको आमे यूज करि पारे तापर होची फेज रिलेशन और पर्याय संपर्क जोटा कि आमे जनरल फेज रिलेशन कहू जनरल फेज रिलेशन जेमति कि आमे दीटा सब्जेक्ट भितर जनरल रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आमे एटा होची जनरल रिलेशन आमे दीटा सब्जेक्ट नंबर लिखि देलु ता भितर जनरल रिलेशन होची जेमति बायोस फेज रिलेशन बायोफिजिक्स तो गोटे सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट को बायोस कर तो बायोलॉजी फिजिक्स रहला तो से जगह आमे कहू बायोस फेज रिलेशन तो जो सब्जेक्ट को आमे फास्ट नोचु से सब्जेक्ट मेन इंपोर्टेंट रहला जोटा सेकंड रहउछु से सब्जेक्ट रहउछु सेकंड फेज सेमती रहला कंपैरिजन फेज रिलेशन दीटा सब्जेक्ट भितर आमे कोन करछु कंपेयर करछु जो गोटे सब्जेक्ट को अलग सब्जेक्ट को कंपेयर करछु तो फर्स्ट को आमे फर्स्ट फेज कहू सेकंड टा को सेकंड फेज कहू तापर होची डिफरेंट फेज रिलेशन दीटा सब्जेक्ट भितर डिफरेंस करछु तो गोटे सब्जेक्ट रो अलग सब्जेक्ट सहित कौन डिफरेंस होची तापर होची टूल फेज रिलेशन रे गोटे सब्जेक्ट को आमे गोटे विषय को आमे गोटे मीडिया और गोटे टूल यूज करछु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनदर सब्जेक्ट तो अलग सब्जेक्ट रो डेवलपमेंट पई आमे गोटे सब्जेक्ट को यूज करछु कि इन्फ्लुएंसिंग फेज रिलेशन गोटे सब्जेक्ट को आमे इन्फ्लुएंस करछु अलग सब्जेक्ट रो यूज करिया पई ताले एटा होची हमर फेज रिलेशन जोटा कि आमे विभिन्न वर्गीकरण रे यूज करा हुए काहे कि ना एटा सब्जेक्ट हमर जे एनालिटिको सिंथेटिक आमे डिटेली डिस्क्राइब करिया पे आमे फेज रिलेशन टा यूज करा होची तो एटा होची हमर दुई बिंदु वर्गीकरण हैला जोटा कि हमर करथिले एसआर रंगनाथन गोटे थिले मैथमेटिशियन जे सी चाहुथिले ताकर डिफरेंट स्कीम रे थि ताकर एनालिटिको सिंथेटिक जो अनुसार हमर रिक्वायरमेंट थिबा सेही अनुसार से ताको डिटेल डिस्क्राइब कर तो आज हमें फास्ट पढ़लु व्हाट इज क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण कौन जो कि आम वर्गीकरण आम जानचु जेकोसी जिनस को आम कौन कर डिफरेंट टाइप डिविजन कर जो जगह आम घरे हो बाहर हो लाइब्रेरी हो सब जगह आम डिविजन कर कहीं इजिली एक्सेस करने कि गोटे जगह आम जो दरकार कर काढ़ी पारिया को आम वर्गीकरण कर तो वर्गीकरण रोचे आम मेन तार उपकारिता रहा आम तार केमी प्रॉपर्ली लाइब्रेरी यूज करें जो डॉक्यूमेंट जो यूजर चाहूथे केमी आम एक्सेस कर तो तार डिफरेंट टाइप्स वर्गीकरण पद्धति अच्छी जमी डीडीसी अच्छी यूडीसी अच्छी और कोलन क्लासिफिकेशन अच्छी ता भर पपुलर होम डीडीसी स्कीम कारण डीडीसी आमर रिविजन सब थाए तार लाटेस्ट एडिशन ए बाहर 23 एडिशन जोटा कि सब नुआ नुआ सब्जेक्ट को आड कर तो सेटा हमर होची पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम दुनिया रे प्राय तो सब लाइब्रेरी सेटा यूज करा हुए जो कि हम गोटे एनुमरेटिव स्कीम हमें जे कोनसी नंबर जे कोनसी नुआ सब्जेक्ट रो चाहिए वर्गीकरण करिया पे सेतु हमें पाई परिया तार नंबर तार सब रिवीजन चलची तार ऑनलाइन वर्जन भी तार अवेलेबल होची तो एटा होची जनरल लाइब्रेरी हमें यूज कर पे किंतु यूडीसी होची हमर तार जनरल एडिशन होची ता सहित तार स्पेशल एडिशन भी अछि हमें चाहे ताको स्पेशल लाइब्रेरी यूज कर परिबा तार जनरल एडिशन भी अछि तो कोलन क्लासिफिकेशन होची हमें सब प्रकार लाइब्रेरी यूज कर परछु जोथि कि हमको टिके नॉलेज दे जोटा कि हमें डिटेली ताको डिस्क्राइब करिकि तार गोटे नंबर कि गोटे विषय को हमें एनालिटिकल सिंथेटिक करबा जेंति रंगनाथन चाहिए जे हम रिक्वायरमेंट अनुसार हमें ताको एनालिसिस करबा हमें जेंति चाहिए ताको डिवाइड कर परिया फिर ताको नंबर देके ताको सिंथेसिस और ताको गोटे सब्जेक्ट कर परिया तो एटा होची हमर क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण डिफरेंट स्कीम्स तापरे हम ताको देखि आज एतिके थाउ परवर्ती क्लास रे फिर आगुटे पढ़े।